Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu yang masih berada di area foyer untuk masuk ke dalam tempat acara dan menempati tempat duduk yang telah tersedia. Bagi Bapak Ibu yang sudah berada di dalam ruangan, kami mohon kesediaannya untuk menempati tempat duduk yang telah tersedia. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi acara akan segera dimulai dan Bapak Menteri ESDM akan segera tiba di ruangan. Kami mohon Bapak Ibu untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, acara akan segera dimulai dan Bapak Menteri ESDM akan tiba di ruangan acara. Kami mohon Bapak Ibu untuk dapat menempati tempat duduk yang telah tersedia. Terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Yulio Tanjung, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, His Excellency Mr. Olivier Zander, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, His Excellency Mr. Abdullah Salem Al-Daheri yang telah hadir di tengah kita. Mengawali rangkaian acara hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Yulio Tanjung, The Honorable Duta Besar Swiss untuk Indonesia, His Excellency Mr. Olivier Zander, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, His Excellency Mr. Abdullah Salam Al-Daheri. Yang kami hormati para tamu undangan dari instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, serta akademisi. Selamat datang di acara Human Capital Summit 2025. Accelerating the workforce transformation for downstream growth and energy security towards energy transition in Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, untuk mendukung pencapaian target Net Zero Emission 2060, Kementerian ESDM melalui Badan Pengembangan SDM (ESDM) terus mendorong program strategis. Salah satunya adalah pengembangan SDM kompeten menuju transisi energi. Acara ini bertujuan memperkuat kolaborasi stakeholders, membahas potensi, tantangan, dan solusi dalam pengembangan SDM sektor ESDM. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua, sebelum kita mulai rangkaian acara Human Capital Summit 2025, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sejenak. Doa akan dipimpin oleh Bapak Asep Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau yang Maha Suci. Sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Maka ampunan-Mu lah yang paling kami mohonkan dari-Mu ya Rob. Ya Allah, kami awali rangkaian kegiatan Human Capital Summit ini dengan doa. Seraya penuh harap, doa kami akan mampu menembus langit-Mu. Doa yang jadi bukti penghambaan kami kepada Engkau, sebagai pengakuan dari kami bahwa hanya kuasa-Mu lah yang sejatinya akan menjadikan Human Capital Summit akan berjalan sesuai dengan yang kami usahakan. Ya Rob, bimbing kami, tuntun akal pikiran kami, gerakanlah seluruh indera kami, semata hanya untuk yang Kau ridhoi. Luruskan niat kami ya Rob. Ya Rob, Engkau yang memiliki ilmu atas segala sesuatu, curahkanlah keluasan berfikir kepada kami yang berhimpun hari ini. Mampukan kami untuk sarikan tanda-tanda kekuasaan-Mu dalam majelis Human Capital Summit ini. Jadikanlah segala upaya kami sebagai sumber ilmu di masa depan, menjadi jariah yang tak pernah putus seperti yang Kau janjikan. Ya Rob, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang penuh berkah, dan pisahkanlah kami setelahnya dalam keadaan terjaga dari dosa. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik dan mengikuti yang terbaik dari apa yang dihasilkan dari majelis ilmu ini. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai pembuka acara Human Capital Summit 2025, kami mengundang Kepala Badan Pengembangan SDM (ESDM) untuk dapat memberikan laporan kegiatan. Kepada Bapak Prahoro Nur Cahyo, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Wamen, Bapak Yulio Tanjung, para undangan, para duta besar yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, kesempatan yang sangat luar biasa, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama pada pagi hari ini untuk mengikuti Human Capital Summit tahun 2025. Bapak Menteri, kami akan sampaikan laporan apa yang sudah kita lakukan per hari ini sehingga nanti akan menjadi pintu masuk pada acara berikutnya. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan registrasi hari ini yang terdaftar dari peserta pada acara ini sebanyak 4.565. Jadi kita membaginya menjadi 15 kategori undangan. Jadi dari kementerian dan lembaga, kemudian ada dari kedutaan, ada dari nasional juga internasional organisasi, ada Pemda, ada badan usaha dan badan usaha tertentu yang ada di sektor kita. Kemudian ada dari perguruan tinggi, kemudian ada juga lembaga diklat, balai latihan kerja, kemudian juga ada organisasi institusi yang lainnya juga. Kemudian acara kita pada kegiatan Human Capital Summit ini Bapak Ibu sekalian akan ada 2 hari, hari ini dan hari besok. Ini dibagi menjadi 6 panel dengan keynote speaker yang pada hari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Menteri. Kemudian ada 2 spot dari kementerian yang saat ini sudah masuk di tempat kita. Jadi ada Kementerian Investasi, BUMN, Kemnaker, Kemendikti, dan masih ada lagi Kementerian Perindustrian dan masih banyak kementerian-kementerian yang nantinya akan ikut terlibat pada kegiatan kali ini. Jadi ada 6 panel yang ada, ini akan terbagi menjadi 25 pembicara Bapak Menteri yang nantinya akan menjadikan kegiatan ini sebagai puncak dari kegiatan yang sebenarnya karena namanya summit, kegiatannya sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Jadi mulai dari September tahun 2024 sampai dengan hari ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang khususnya berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu yang ingin kita capai dari kegiatan ini adalah adanya dokumen yang bisa memberikan guideline kepada kita, terutama terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi dan sumber daya mineral. Karena ini menjadi penting, menjadi panutan bagi kita agar upaya untuk percepatan hilirisasi maupun dengan transisi energi ini akan lebih clear bagi semua pemangku kepentingan dan sekaligus stakeholder yang ada di tempat kita. Pak Menteri, kami juga ingin melaporkan pada hari ini juga kita ingin men-announce Bapak-Bapak, Ibu sekalian terkait masalah partnership yang saat ini sudah terjadi. Dari sisi numbers Pak, yang terkumpul pada kegiatan ini sebanyak 530,65 miliar. Ya, dengan rincian untuk migas ini 78,5 miliar, untuk geominerba 46,2 miliar, untuk KIBTKE sebesar 346 miliar, kemudian beasiswa, magang dan lain-lain sebanyak 59,8 miliar. Tentunya kalau kita berbicara terkait dengan strategi yang ada, ini masih sangat panjang dan ini memerlukan kerjasama yang apik dari semua stakeholder yang ada saat ini. Mitra yang ada, kalau kita melihat ada 4 negara yang saat ini keep dan continue menjaga hubungan dengan kita, terutama terkait masalah pengembangan SDM-nya. Ini dengan teman-teman dari negara Jepang, New Zealand, Swiss, dan dengan China. Kemudian 3 BUMN kita, terima kasih untuk Pertamina, PLN, dan MainID yang selama ini juga ikut turut aktif terhadap pengembangan SDM yang ada di tempat kita. Demikian yang kami laporkan Pak Menteri, terima kasih, dan kita mohon arahan berikutnya terkait dengan rencana-rencana dan strategi dari Bapak terkait masalah pengembangan SDM yang ada di tempat kita. Sebelum kita tutup, mari kita saksikan bersama perjalanan video singkat terkait dengan perjalanan penyusunan agenda kebijakan pengembangan SDM yang ada di sektor kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju net zero emission 2060, Indonesia membutuhkan lebih dari teknologi. Kita membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif, unggul, dan relevan. Transisi energi bukan sekedar mengganti teknologi. Ini adalah transformasi struktural yang menyentuh kehidupan, pekerjaan, dan masa depan jutaan orang. Sumber daya manusia adalah fondasinya.
Untuk itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan dukungan kerjasama antara pemerintah Jerman dan Indonesia melalui GIZ, UNOPS, SWIFT, dan Prospera menyusun dokumen agenda kebijakan sebagai panduan pengembangan sumber daya manusia, transisi energi menuju emisi nol karbon. Agenda kebijakan ini lahir dari proses yang panjang, sistematis, dan inklusif. Dimulai dari identifikasi isu dan kebutuhan sumber daya manusia transisi energi melalui berbagai pembahasan dan pemetaan pikiran, tinjauan pustaka, dan koordinasi lintas sektor sejak September 2024. Dilanjutkan dengan analisis mendalam atas tantangan dan peluang pengembangan sumber daya manusia. Seluruh temuan ini diperkuat melalui konsultasi teknis dan wawancara dengan pemangku kepentingan utama. Hingga akhirnya, semua hasil tersebut diformulasikan menjadi 5 opsi kebijakan utama, lengkap dengan strategi implementasi dan sistem pemantauan yang menyeluruh. Semua dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun fondasi sumber daya manusia yang adil dan inklusif. Pekerjaan hijau tumbuh cepat, tapi sistem pelatihan belum siap. Kesenjangan keterampilan, ketimpangan wilayah, rendahnya partisipasi perempuan, semuanya menuntut perubahan nyata. Human Capital Summit 2025 adalah momen konsolidasi, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen untuk meletakkan manusia sebagai pusat dari transisi energi untuk mewujudkan ketahanan energi dan hilirisasi sekaligus sebagai titik nol implementasi dokumen agenda kebijakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Baru saja kita menyaksikan video perjalanan penyusunan policy document. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prahoro Nur Cahyo atas laporan yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, policy document bukan hanya menjadi acuan, namun juga bentuk nyata sinergi lintas sektor dalam menyiapkan SDM unggul yang siap beradaptasi dan berinovasi di tengah transformasi besar menuju energi bersih. Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama video energi untuk masa depan berikut ini. Indonesia menargetkan net zero emission di tahun 2060. Untuk mencapainya, kita harus mempercepat transisi energi, memperluas hilirisasi sumber daya alam, dan membangun kemandirian energi nasional. Saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan, energi bersih, green energy yang mengurangi emisi karbon. Kita harus menjadi negara maju. Kita harus menguasai teknologi. Kita harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam kita menjadi barang jadi, menjadi barang industri. Untuk itu, energi sangat vital. Cita-cita besar ini hanya bisa terwujud jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul, generasi yang nasionalis, berpikir maju, terampil, dan siap menghadapi tantangan masa depan menjadi kuncinya. Inilah roh dari asta cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi, melanjutkan hilirisasi, dan menjadikan manusia sebagai pusat pembangunan. Hilirisasi ini kan instrumennya itu adalah tujuannya selain meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan pekerjaan, tapi lapangan pekerjaan yang berkualitas, tapi juga mampu menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka mendorong keadilan sosial. Ini yang akan menjadi tujuan kita.
Diperkirakan Indonesia akan membutuhkan lebih dari 1 juta tenaga kerja baru di sektor energi bersih hingga tahun 2030. Karenanya, kualitas talenta akan sangat memainkan peran. Human Capital Summit 2025 adalah ruang sinergi antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk menjawab tantangan bersama. Karena masa depan energi ditentukan oleh pengelolaan dan tenaga kerja yang berkontribusi di dalamnya. Kita butuh gotong royong, kita butuh kerjasama, kita butuh bergandengan tangan, dan kita butuh hati dan jiwa besar, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, untuk bergandengan tangan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik terkait dengan energi. Energi untuk masa depan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas apresiasinya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya adalah acara penyerahan Policy Document on Human Capital Development in the Framework of Energy Transition towards NCE 2016. Kami mengundang seluruh penerima dokumen untuk naik ke atas panggung. Kami mohon berkenan kepada Menteri ESDM, Wamen ESDM, Sekjen Kementerian ESDM dan Kepala BPSDM ESDM untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama dengan para penerima dokumen. Mohon mengambil posisi di tengah, Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan foto bersama. Mohon ditunjukkan dokumennya. Boleh ditunjukkan dokumennya. Siap Bapak Ibu? 3, 2, 1. Sekali lagi ditunjukkan dokumennya. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Mohon berkenan kepada Menteri ESDM, Wamen ESDM, Sekjen Kementerian ESDM dan Kepala BPSDM ESDM untuk tetap di atas panggung untuk sesi partnership commitment. Dan bagi penerima dokumen yang tidak mengikuti acara partnership commitment, kami persilakan kembali ke tempat. Kami persilakan kembali ke tempat. Bagi Bapak Ibu penerima dokumen yang tidak mengikuti acara partnership commitment, kami persilakan kembali ke tempat. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan mengikuti acara partnership commitment. Kepada Bapak Ibu peserta partnership commitment untuk dapat naik ke atas panggung. Kementerian ESDM bersama dengan mitra luar negeri dan dalam negeri berkomitmen dalam pengembangan SDM sektor energi dan hilirisasi melalui pelatihan, sertifikasi, penguatan lembaga vokasi dan tenaga pendidik yang selaras dengan perkembangan teknologi dunia. Komitmen tersebut terimplementasi dalam bentuk program internasional, kolaborasi dengan BUMN sektor energi, program magang dan beasiswa pasca sarjana luar negeri, program pengembangan putra-putri daerah, serta kemitraan strategis. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk merapat, kemudian saling menyilangkan tangan, bergandengan tangan, saling bergandengan tangan, Bapak Ibu sekalian, menyilangkan tangan dan bergandengan. Kita akan foto bersama, Bapak Ibu siap? 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Bapak Ibu.
Kepada Bapak Menteri ESDM mohon berkenan tetap berada di atas panggung untuk keynote speech dan opening ceremony. Dan kami persilakan kepada Bapak Ibu semua untuk kembali ke tempat. Sesaat lagi kita akan menyimak keynote speech. Terima kasih sekali lagi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Duta Besar Swiss, Excellency Oliver Jenner, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Duta Besar Uni Emirat Arab, sahabat saya Excellency Abdullah Salem Al-Dahairi, dan Wakil Duta Besar Selandia Baru, Ibu Gisel Larkom, terima kasih Bu atas kehadirannya. Bapak Wamen yang saya hormati dan seluruh pejabat di Kementerian SDM, teman-teman pelaku usaha ada di Dirut, Pertamina, PLN, dan mohon maaf teman-teman dari BUMN yang saya tidak sebut satu persatu karena yang tadi saya lihat mukanya Dirut Pertamina sama PLN. Mungkin yang lainnya saya punya muka agak kabur sehingga tidak lihat mungkin ya. Bapak Ibu semua undangan yang saya hormati. Pertama, saya harus mengucapkan selamat kepada Kepala PPSDM, Pak Prahoro, sebagai Ketua Panitia yang telah menyelenggarakan Human Capital Summit yang sudah berjalan beberapa waktu. Saya ingat betul waktu itu saya baru masuk jadi menteri 1 bulan. Saya bergeser dari Kementerian Investasi ke SDM. Pak Prahoro menyampaikan ide dan gagasan sebagai instrumen untuk mendorong agar penyiapan sumber daya manusia yang baik. Karena itu saya pikir ini adalah bagian daripada proses itu. Yang kedua Bapak Ibu semua, saya harus mengatakan bahwa kondisi geopolitik, geoekonomi global sampai dengan sekarang ada pada persimpangan. Kondisi yang tidak ada kepastian. Khususnya terkait dengan transisi energi. Dan kalau kita menengok ke belakang, persoalan ketidakpastian ini muncul berentetan. Mulai dari perang dagang antara China dan Amerika pada 2016-2017. Kemudian puncak, kemudian lahirlah COVID. COVID belum selesai, kita masih sibuk dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Lahir lagi perang antara Ukraina dan Rusia. Belum selesai perang Ukraina dan Rusia, muncul ketegangan di Timur Tengah. Dan kemudian terjadi lagi di India. Dan kemudian kepemimpinan baru Amerika di bawah pimpinan Presiden Trump melahirkan suatu kebijakan baru tentang ekonomi yang hampir semua negara yang neraca perdagangannya bagi Amerika defisit itu mengalami sebuah dinamika yang tak kunjung pasti termasuk Indonesia. Tidak hanya sampai di sana Bapak Ibu semua, Amerika pun keluar daripada komitmen Paris Agreement. Yang itu merupakan cikal bakal lahirnya konsensus global untuk menuju net zero emission. Tapi itu sudah terjadi. Kita tidak boleh pasrah
dan hanya melihat dinamika global. Tapi kita harus menarik apa sesungguhnya yang harus kita lakukan di negara kita. Dan oleh karena itu kita harus melihat keunggulan komparatif kita. Agar kita tidak terlena dengan kondisi global. Nah, tantangan global hari ini dalam pandangan saya harus ada 3 yang kita harus lakukan. Yang pertama itu adalah bagaimana menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional. Yang kedua adalah bagaimana kita mendorong hilirisasi sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan transisi energi menuju net zero emission. Itu kata kunci. Tetapi untuk kita ke sana, saya ingin mengulas data kembali. Bapak Ibu semua, negara kita hari ini, kalau kita bandingkan dengan negara kita pada 96-97, khususnya pada persoalan lifting minyak, itu jauh berbeda sekali. Tahun 96-97 itulah puncak lifting kita yang luar biasa, di mana kita mampu memproduksi minyak kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1,6 juta barel per day. Dan konsumsi kita hanya kurang lebih sekitar 500.000 barel per day. Ekspor kita 1 juta barel. Dan itulah kemudian negara kita menjadi negara OPEC. Tahun 98 krisis ekonomi terjadi. Berbagai paket kebijakan ekonomi dari lembaga-lembaga yang kita yakini waktu itu seperti dokter yang ahli, salah satu diantaranya IMF, memberikan rekomendasi-rekomendasi yang salah satu diantaranya adalah perubahan sistem undang-undang migas. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Lifting kita mulai dari situ turun terus. Sampai kemudian pada 2024, lifting kita itu hanya 580.000 barel per day. Dan konsumsi kita 1,6 juta barel per day. Jadi kita impor BBM 1 juta barel per day. Jadi kondisi tahun 96-97 di mana kita ekspor 1 juta barel dan di 2024 kita impor 1 juta barel. Ini adalah hasil analisa dokter yang namanya IMF pada saat krisis tahun 98. Jadi Bapak Ibu semua, untuk urusan ini kita boleh percaya asing karena mereka adalah negara hebat. Tapi di balik kepercayaan yang kita kuat, kita juga harus ikhtiar. Tidak semua obat yang diberikan itu untuk kebaikan kesembuhan dari penyakit kita. Dan ini sudah terjadi, kita rasakan sekarang ini. Ini harus menjadi introspeksi, kesadaran kolektif. Maka apa yang harus kita lakukan ke depan, Bapak Ibu semua? Untuk mengurangi impor kita harus menaikkan lifting. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa apakah memang negara kita yang defisit setiap hari 1 juta barel per day itu sudah tidak punya sumur? Mungkin teman-teman di K3S banyak di sini. Dari total sumur kita hampir 40.000 sumur yang kita punya, kita baru produksi tidak lebih dari 20.000. Ini pun sumur-sumur yang udah lama, yang kemudian pengelolaannya sangat konvensional sebagian, yang kalau kita melakukan penetrasi dengan teknologi, itu akan bisa meningkatkan lifting. Ada sekitar 6.000 sampai 7.000 sumur idle well yang kita harus kembangkan. Dan beberapa wilayah-wilayah kerja baru ada sekitar 60 sampai 65 yang harus kita tenderkan. Bapak Ibu semua, ini harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan lifting itu. Tantangannya adalah di saat kita baru menaikkan, isu global akan meninggalkan fosil. Keunggulan komparatif kita sekarang adalah sumur kita dan batu bara kita. Tapi kemudian kita didorong, dipaksa untuk menuju transisi energi. Tapi itu konsekuensi yang harus kita terima.
Dan kita harus fokus Bapak Ibu semua. Nah, dalam kerangka itu, maka harus kita mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil. Tidak bisa lagi kita dengan cara-cara manual. Pendapatan per kapita kita ke depan akan mencapai 10.000, 11.000, itu apabila tenaga kerja kita mempunyai kualitas yang bagus. Nah, secara kebetulan ada 3 pekerjaan besar di Kementerian SDM. Yang pertama adalah bagaimana kita menaikkan lifting. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun hilirisasi di semua sektor. Dan yang ketiga adalah transisi energi. Dan ini kita membutuhkan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 6,2 juta sampai dengan 2030, Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita untuk melakukan penyesuaian. Nah, Bapak Ibu semua, terkait dengan hilirisasi. Hilirisasi adalah sebuah kata kunci untuk menjadikan sebagai instrumen pendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Dan di semua dunia sekarang, orang berbicara hilirisasi, itu selalu pendekatannya ada 2. Green energy dan green industry. Dan terkait dengan itu, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif. Kita mempunyai cadangan energi baru terbarukan yang salah satu terbesar di dunia. PLTA kita, matahari, angin, geotermal, banyak sekali. Dan di samping itu, kita mempunyai CCS untuk menangkap carbon capture terbesar di Asia Pasifik. Ini harta karun kita sebenarnya. Kita mempunyai eks sumur-sumur minyak, eks sumur-sumur gas yang bisa disuntik CO2-nya. Dan hampir semua investor sekarang mencari negara yang mempunyai 3 keunggulan. Punya bahan baku, punya energi baru terbarukan, dan mempunyai CCS. Dan Indonesia punya itu. Kita punya itu Bapak Ibu semua. Nah, kemudian di bidang hilirisasi, kita sudah mengagendakan sampai dengan 2040, kita membutuhkan kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar. Ini data ini dari Pak Nurul ini dulu. Pak Nurul ini deputi di Kementerian Investasi. Waktu saya masih CEO di Kementerian Investasi lah, kira-kira begitu. Pak Nurul ya. 618 miliar US dollar ini kita bangun hilirisasi dari semua aspek. Tidak hanya pada aspek oil and gas, tidak hanya pada mineral batu bara. Pertanian, perikanan, perkebunan. Ini yang sedang ditakuti oleh beberapa negara lain selain Indonesia. Makanya sekarang banyak LSM yang mulai serang-serang Indonesia untuk menyangkut hilirisasi. Serang menyangkut nikel, serang menyangkut boksit, serang menyangkut dengan timah. Kenapa? Karena mereka tahu ini. Dan Bapak Ibu semua, perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami, dan saya sebagai Menteri SDM, sejengkal pun saya tidak akan mundur dari tekanan-tekanan asing untuk melanjutkan apa yang menjadi program hilirisasi. Nggak ada. Negara kita ini negara yang sudah merdeka, dan kemerdekaan kita rebut, bukan pemberian. Negara kita ini kita merdeka dengan pengorbanan jiwa dan raga. Tidak seperti negara lain yang diberikan kemerdekaan. Dan karena itu nggak ada alasan untuk negara lain mengatur negara kita. Karena kita juga tidak pernah mengatur negara lain. Dan hilirisasi
adalah sesuatu final and binding untuk tetap kita jalan sekalipun banyak tantangan. Kenapa Bapak Ibu semua? Critical mineral yang sekarang masuk, contoh nikel. Nikel di dunia 43% cadangan menurut data geologi Amerika, itu 43% cadangan nikel di dunia itu ada di Indonesia. Selebihnya ya ada tetangga kita Australia, ada tetangga kita Filipina, sedikit ada sebagian di Kanada, tapi yang paling banyak negara kita. Dan nikel ini kan baru saja, bayangkan Bapak Ibu semua. Hilirisasi di bidang nikel pada tahun 2017-2018, ekspor nikel kita itu hanya kurang lebih sekitar 3,3 miliar US dollar. Hanya 3,3 miliar US dollar. Kita menyetop ekspor ore nikel, waktu itu saya masih Menteri Investasi, 2019-2020, 2023, begitu kita menyetop, membangun industri, ekspor kita sudah mencapai 34 miliar US dollar. Dan sehari ini sekarang kita salah satu negara terbesar eksportir. Tentang turunan daripada hilirisasi nikel, stainless steel dan macam-macam itu. Banyak yang protes. Katanya kotor nikel Indonesia. Saya bilang mana ada nikel yang seperti tidur di kasur empuk. Ya nikel pasti ada tanahnya lah. Macam-macam dibuat. Kenapa? Kita sudah mulai menuju kepada satu roadmap yang jelas. Bahwa dalam proses hilirisasi masih ada kekurangan, setuju saya. Dan itu kita harus melakukan perbaikan. Kita harus melakukan perbaikan. Nggak ada sebuah negara di dunia ini yang begitu melakukan suatu program yang besar, tiba-tiba sempurna. Nggak ada. Nggak ada. Bapak Ibu semua. Dan untuk nikel, kita membangun ekosistem baterai mobil. Ini menuju kepada green energy. Nah, tenaga kerjanya banyak di sini nih. Jadi ini harus betul-betul kita mampu beradaptasi dengan lapangan pekerjaan, Bapak Ibu semua. Kami hanya menyiapkan roadmap-nya. Tapi kampus segera menyesuaikan. Jangan kampus melahirkan output lulusan kampus yang tidak adaptif dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Nanti orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Bahaya nanti. Ini, Bapak Ibu semua. Kita bulan Juni besok kita akan bikin groundbreaking pertama, investasi sekitar 6-7 miliar US dollar, ekosistem baterai mobil pertama di dunia dari hulu ke hilir. Dari tambang, mining, smelter, HPAL, prokursor, katoda, baterai sel. Itu belum pernah ada. Beberapa negara Eropa minta agar baterai selnya itu harus dibangun di dekat pabrik mobil. Ya aku bilang kalau begitu begini caranya. Silakan kalian bangun baterai sel, tetapi prokursor katoda di negara kami tetap di kami kirim ke kalian. Supaya ada win-win gitu loh. Win-win itu fair, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bukan 70-30. Gitu. Bukan di sana enak, di sini menderita. Nggak bisa begitu, nggak fair. Nah ini untuk menyangkut daripada ekosistem turunan nikel dan pohon industrinya sudah ada. Pohon industrinya sudah ada. Bapak Ibu semua. Ini untuk nikel. Sekarang tembaga. Konsentrat kita. Sekarang kita tidak lagi mengekspor konsentrat. Seluruh produk tembaga kita bangun hilirisasi.
Freeport, dari saya belum lahir, karena kebetulan saya orang Papua, dari saya belum lahir, sampai saya kuliah dibeasiswakan oleh Freeport 1 tahun, waktu itu, sampai saya jadi menteri investasi, nggak bangun smelter. Ketika saya jadi menteri investasi, masuk dalam tim negosiasi, ada Pak Nurul, saya minta Freeport harus membangun smelter sebagai syarat perpanjangan kontrak 2018. Waktu itu bersama-sama Pak Menteri SDM dulu, Pak Arifin. Saya bilang, udah, alasanmu itu sebelum saya lahir sampai saya jadi menteri saya sudah hafal. Udah, jangan pakai gaya-gaya lama lagi, nggak bisa lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Smelter Freeport dibangun dengan biaya 3,4 miliar US dollar. Itu adalah smelter single line terbesar di dunia dan sekarang sudah produksi. Yang kayak begini, aman, dulu Nyumon, sekarang udah jadi juga. Di Freeport itu melahirkan 60 ton emas, kurang lebih 50 sampai 60, di Aman itu 18 sampai 22 ton. Jadi kurang lebih sekitar 70 sampai 80 ton emas per tahun. Yang dulunya kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu semua. Nilai tambahnya itu dibawa keluar. Nah, ini juga bagian dari lapangan pekerjaan. Dan kita akan dorong untuk membangun industri hilirisasi di sektor kabel dan macam-macamnya. Copper oil dan segala macam. Pohon industrinya ada nggak? No, itu. Jadi sudah ada barang ini. Jadi negara kita membangun hilirisasi itu bukan omon-omon. Bukan konsep tiba saat tiba akal. Enggak. Jadi jangan ada orang negara lain yang merasa dia lebih pandai, lebih paham terhadap negara kita. Yang paham negara kita ya kita sendiri. Itu Bapak Ibu semua. Jadi saya minta teman-teman yang juga mengelola sumber daya alam, ini harus kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan. Itu untuk koper. Ada satu lagi, boksit. Ini boksit kita sekarang saya baca di beberapa artikel media luar mengatakan nggak pas macam-macam. Apa yang nggak pas? Yang pas kamu, kami nggak pas terus. Terus sampai kapan kami ini pas? Jadi Bapak Ibu semua hati-hati, kita harus mempunyai nasionalisme. Ini pasal 33 ini. Kekayaan semua ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimalnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Jadi jangan kita salah-salah dalam menerjemahkan apa yang menjadi pikiran teman-teman di sana. Bapak Ibu semua pasti teman-teman tanya juga, apakah kita boleh ekspor energi baru terbarukan ke luar negeri? Saya katakan dari awal, Indonesia ini terlalu baik. Minta apa aja kasih. Mau minta energi baru terbarukan, kasih. Meminta kita CCS, kasih. Minta bahan baku untuk raw material, kasih. Pertanyaan saya, apa yang kamu kasih untuk Indonesia? Bukan apa yang kamu kasih kepada kelompok-kelompok orang tertentu. Nggak bisa. Ini negara. Jangan deal ke 1-2 orang, seolah-olah itu sudah merepresentasikan negara. Nggak bisa. Sudah cukup kita belajar pada masa lampau, Bapak Ibu semua. Menteri-menteri di zamannya Pak Prabowo ini, ahli semua. Tidak ahli pun ahli olah, sebagian. Itu. Jadi kalau ilmu olah, kita pahamlah. Itu yang orang Papua bilang, Ade, kau belum tulis, kakak sudah baca. Itu. Jadi ini semua kita sudah paham. Jadi saya sampaikan bahwa kita akan kasih. Tapi harus win-win. Harus kita fair.
Kita harus fair. Nah, terkait dengan persoalan energi. 1 minggu lalu kami sudah mengeluarkan RUPTL. RUPTL, di mana RUPTL itu sebesar 69,3 gigawatt. Ya, Pak Dirjen. 69,5 gigawatt. Oh, berarti kau tetap Dirjen, nggak berubah kau. Kau hafal, berarti kau kerja benar. 69,5 gigawatt. Bapak Ibu semua, banyak juga yang mengatakan bahwa Indonesia transisi energi lambat. Di dalam RUPTL ini, 71% itu kita dorong dengan energi baru terbarukan. Ini dirut PLN ini kerja keras Pak Darmo ini. Jadi saya mau tanya ya, negara-negara berkembang atau mungkin di dunia lah yang melakukan RUPTL 10 tahun ke depan yang progresif untuk mendorong energi baru terbarukan itu negara mana saja? Kamu bilang kamu nggak boleh pakai batu bara, oke. Tapi di saat bersamaan Eropa minta batu bara di negara kita, gimana itu coba? Aku bilang abu leke juga kadang-kadang ini. Yuk larang kita nggak boleh pakai batu bara, tapi yuk minta batu bara di kita. Jadi kita dikasih energi yang mahal, energi murahnya untuk mereka. Baru dibilang yang murah itu katanya kotor. Saya bilang nggak ada. Mau kotor kamu bersihkah, kita harus mempertahankan kedaulatan energi nasional kita. Nggak ada. National interest lebih tinggi. Dan sekarang kan sudah ada teknologi. PLTU itu kan bisa ditangkap carbon capture-nya. Bisnis baru lagi tuh. Jadi jangan dikira kita nggak paham, udah paham betul ini barang. Jadi Bapak Ibu semua, energi baru terbarukan dalam RUPTL itu betul-betul kita dorong secara masif dan ini jelas per tahun, per wilayah. 5 tahun pertama berapa? Dan kita akan bangun kurang lebih 48.000 kilometer sirkuit untuk transmisi atau 8.000 kilometer. Kenapa selama ini kita membangun energi baru terbarukan itu agak sedikit defisit dari target? Karena memang jaringan yang kita punya itu belum sampai di titik-titik di mana sumber energi baru terbarukan kita. Begitu Pak Dirjen? Ibu Dirjen betul ya? Oh, ini profesor yang bilang jadi. Kalau saya kan sekolah, ya biasalah. Google nggak ada soalnya kan. Jadi Bapak Ibu semua ini kita lakukan. Tujuannya apa? Agar industri-industri yang akan dibangun di Indonesia, insya Allah akan ke depan memakai energi baru terbarukan untuk kemudian produknya akan kompetitif dan harganya lebih baik di pasar global. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Jadi terkait dengan itu, jangan lagi ada yang tanya saya, kapan Pak pensiun batu bara? Saya berkali-kali mengatakan saya pensiunkan batu bara, oke, come on. Saya pensiunkan yang penting ada pinjaman yang murah. Bunganya murah, teknologinya murah, sehingga tidak membebani subsidi negara dan tidak membebani rakyat kita. Dan kadang-kadang saya juga bingung ya, dalam pergaulan saya dengan menteri-menteri SDM di beberapa negara, mereka tetap konsisten pakai batu bara itu. Pakai terus. Tapi kan kita jadi anak baik gitu kan. Indonesia ini kan jadi anak baik gitu. Sekalipun kita tahu guru kita ini juga kadang-kadang abu leke gitu. Kita tahu gitu. Tapi jangan juga terlalu anak baik terus. Anak baik terus itu kadang-kadang kita dikibulin pun ingge. Datang di Menteri SDM dari Papua nggak bisa digituin. Saya tabrak kalau main-main. Jadi Bapak Ibu semua, selamat Pak Kepala BPSDM, saya senang, saya sudah paparkan tadi peluang-peluang lapangan pekerjaan
Dan kita untuk industri hilirisasi adalah biar badai meruntuh pun nggak pernah kita mundur. Saya tahu ini sudah 2 bulan ini mulai ada pihak-pihak yang merasa tidak terlalu senang dengan program hilirisasi. Saya tahu itu. Tapi Indonesia akan menuju negara yang lebih baik. Seperti apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk kita mandiri energi dan berdiri di kaki sendiri. Saya pikir hanya itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua sebagai informasi terakhir. Menurut data yang dikasih ke saya, itu terdapat 3.764 jenis pekerjaan di sektor SDM. Ngeri kali, banyak kali. 3.764 jenis pekerjaan di sektor SDM. Dari 3.764 sudah teridentifikasi. Nah, ini untuk lapangan pekerjaan nih. Sudah teridentifikasi 3.277. Sudah ada. Sudah masuk di data. Yang belum itu adalah sekitar 487 jenis pekerjaan. Jadi saudara-saudara saya, anak-anak muda di Republik ini, yang ingin mencari lapangan pekerjaan, ambil kuliahnya atau speknya di sini. Jangan ambil di bidang sosial terus. Sekarang sudah berubah nih. Kalau dulu cukup kita jadi aktivis, bisa pidato, bisa olah-olah dapat pekerjaan. Kalau sekarang nggak bisa. Dunia sudah berubah. Sudah harus profesional. Kalau generasi saya itu generasi olah-olah. Kayak Pak Angga Wira begini ya. Doktor olah-olah gitu. Sekarang udah nggak bisa. Nah, dari mana itu jenis pekerjaan? 79% itu di sektor ketenaga listrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi, 14% di sektor migas, 7% di sektor geologi mineral dan batu bara. Jadi paling banyak di sana. Dan saya yakinkan kepada Bapak Ibu semua bahwa pemerintah di bawah pimpinan Presiden Pak Prabowo akan terus menerus tidak berhenti, selalu kreatif untuk meng-create peluang-peluang lapangan pekerjaan dengan cara seperti ini. Jadi kita sekarang mau ajak kerjasama. Kita menciptakan peluangnya, tapi teman-teman dunia usaha juga tolong meng-upgrade yang teman-teman anak-anak muda atau yang belum dapat pekerjaan untuk punya keahlian di bidang yang sudah kita sampaikan. Agar kita tune semuanya. Kepala BPH Migas ada ya Pak Joko ya? Kepala SKK Migas. Itu tolong K3S, K3S juga ya dipanggil, diajak baik-baik bicara. Mereka juga persiapkan anak-anak di daerah itu punya skill yang bagus. Jadi kita gotong royong. Jangan konsesinya dikasih aja, lapangan pekerjaan disuplai dari tempat lain. Nanti melahirkan ketimpangan. Jadi negara punya tujuan berhasil, pengusaha dapat untung, masyarakat daerah juga dihargai. Agar mereka juga bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Saya pikir demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Menteri, mohon tetap berada di tempat Bapak Menteri. Dan mohon berkenan kepada Wamen ESDM, Sekjen Kementerian ESDM dan Kepala BP SDM ESDM untuk naik ke atas panggung untuk turut mendampingi Bapak Menteri melakukan sesi opening ceremony. Baik Bapak, dalam hitungan mundur kami mohon kesediaan Bapak Menteri untuk dapat mendorong tuas ke arah depan. Siap Bapak? Kami hitung 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
acara Human Capital Summit 2025 telah resmi dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak Wamen ESDM, Bapak Sekjen, dan juga Kepala BPSDM ESDM. Kami persilakan kepada Bapak Menteri, Bapak Wamen, Duta Besar beserta seluruh tamu undangan kehormatan untuk dapat mengunjungi area exhibition yang berada di area belakang ruangan. Dan kami mohon kepada hadirin sekalian untuk dapat berdiri. Kami persilakan kepada Bapak-Bapak, Duta Besar, Bapak Wamen untuk mengunjungi area exhibition di area belakang. Hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan apresiasi kepada Menteri ESDM yang telah membuka acara Human Capital Summit 2025. Terima kasih Bapak Menteri. Hadirin sekalian, kami mohon undangan lain untuk menunggu sejenak di ruangan ini sambil menunggu giliran untuk turut mengunjungi area exhibition. Hadirin sekalian, kita baru saja mengikuti pembukaan acara Human Capital Summit 2025. Kami informasikan bahwa acara ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Siang nanti akan ada sesi paralel discussion untuk subsektor pertambangan dan subsektor migas di Assembly 2 dan Assembly 3. Ada juga sesi talk show di area booth exhibition. Sementara itu untuk agenda besok akan dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan dan terdapat 3 sesi paralel untuk subsektor KEBTKE, vokasi migas dan vokasi pertambangan. Semoga seluruh hadirin yang berada di ruangan ini dapat mengikuti seluruh rangkaian acara Human Capital Summit 2025 pada hari ini hingga besok. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara Human Capital Summit 2025. PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, Mine ID, PT Eko Energi Perkasa Indonesia, PT Bayan Resources Tbk, PT Huayu Indonesia, dan PT Indo Tambang Raya Mega Tbk. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon untuk dapat menunggu gilirannya untuk menuju ke area exhibition. Kami informasikan bahwa siang hari nanti akan ada parallel discussion untuk subsektor pertambangan dan subsektor migas di Assembly 2 dan 3. Kemudian juga ada sesi talk show di area booth exhibition. Dan acara Human Capital Summit 2025 akan berlangsung hingga besok, akan dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan dan juga terdapat 3 paralel untuk discussion untuk subsektor KEBTKE, kemudian vokasi migas dan vokasi pertambangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami nantikan kembali kehadirannya untuk mengikuti sesi panel discussion yang akan berlangsung siang hari nanti. Ada 2 sesi panel discussion untuk subsektor pertambangan dan subsektor migas yang akan berlangsung di Assembly 2 dan Assembly 3. Kemudian juga ada sesi talk show yang dilangsungkan di area exhibition booth. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara Human Capital Summit 2025. Terima kasih kepada PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, Mine ID, PT Eko Energi Perkasa Indonesia, PT Bayan Resources Tbk, PT Huayu Indonesia, dan PT Indo Tambang Raya Mega Tbk. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menunggu giliran untuk dapat mengunjungi area booth exhibition. Kami informasikan kembali bahwa nanti akan ada sesi paralel discussion
yang diselenggarakan di Assembly 2 dan Assembly 3 masih di ruangan ini Bapak Ibu sekalian di Assembly 2 dan Assembly 3 untuk subsektor pertambangan dan subsektor migas yang akan dilangsungkan pada pukul 13.30. Sekali lagi kami informasikan bahwa akan ada sesi parallel discussion di Assembly 2 dan 3 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk subsektor pertambangan dan subsektor migas. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk juga mengikuti acara panel discussion kita. Pastinya akan banyak sekali narasumber yang kami hadirkan yang sangat relevan dengan topik-topik yang akan disajikan di Human Capital Summit 2025 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, silakan untuk mengunjungi area booth exhibition, akan ada sesi talk show juga di sana. Dan kami sampaikan kembali bahwa akan ada sesi parallel discussion yang akan berlangsung pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk subsektor pertambangan dan subsektor migas. Kami nantikan kehadiran Anda sekalian Bapak Ibu. Akhir kata saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah mengikuti opening ceremony Human Capital Summit 2025. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, and good morning everyone. It is a great honor to welcome you all to the opening ceremony of the 9th Jakarta Geopolitical Forum 2025 with the theme Geoeconomic Fragmentation and Energy Security. Can we give a little bit of more energy to this prestigious forum, ladies and gentlemen? Thank you very much. My name is Rahma Alia, and I'm beyond honored to stand here before you as the Master of Ceremonies for this important event this morning. And first and foremost, allow me to extend a warm welcome to our esteemed guests, Honorable Governor of the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia, Ministers and Vice Ministers of the Cabinet Merah Putih, Excellencies, Ambassadors and Representatives from friendly countries, Distinguished Vice Governor of Lemhanas of the Republic of Indonesia, Distinguished Prime Secretary of Lemhanas of the Republic of Indonesia, esteemed speakers and moderators, ladies and gentlemen who present here at the ballroom, as well as those who are joining us online via Lemhanas YouTube channel. Once again, welcome to you all. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, let us start this event with the national anthem of the Republic of Indonesia, Indonesia Raya. Please rise. Please be seated. Thank you very much. Ladies and gentlemen, to commence this momentous occasion, let us begin with a moment of prayer. And to lead us in prayer, we would like now to invite Colonel Abdullah to the stage. Honorable guests, let us take a brief moment to bow our head and offer a prayer to the Almighty God, is according to our own faith and belief. I will lead the prayer in the Islamic tradition within the spirit of our shared national harmony. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. O Allah, Lord of the world, we offer you our utmost praise and gratitude
by your mercy and grace. You have united us in the 9th Jakarta Geopolitical Forum under the theme Geoeconomic Fragmentation and Energy Security. Amid a rapidly changing global landscape, you have granted us the opportunity to reflect, dialogues, and pursue collective solutions for the common good. O Allah, the Most Wise, guide our thoughts with clarity, openness, and wisdom. Bless all leaders, scholars, and participants with insight, sincerity, and spirit of cooperation across the borders. May this forum serve as a meaningful contribution toward peace, justice, and sustainable global progress. O Allah, the Almighty, protect our nation and unity from division, conflict, and energy and economic crisis, strengthen global solidarity, so we may work together toward a more stable, hopeful, and resilient future for the next generation. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thanks, may God bless all. Thank you very much, Colonel Abdullah, to have led us in prayer. Ladies and gentlemen, we now invite the Governor of the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia to deliver his opening remarks. His Excellency Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Shadzili, MSI. The stage is now yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Republik Indonesia, hadir di tengah kita Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Marskal Madya TNI Doni Ermawan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Bapak Hasan Nasbi. Yang kami hormati Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia bidang energi, Bapak Profesor Purnomo Yusdiantoro, yang juga mantan Wakil Gubernur Lemhanas Republik Indonesia. Yang kami hormati mewakili para menteri, para pimpinan lembaga negara, anggota DPR RI, serta seluruh undangan, para duta besar negara sahabat dari berbagai negara. Kemudian yang kami hormati juga para rektor, para akademisi, lembaga think tank dalam dan luar negeri, pimpinan mendengarkan dan menyimak
tema tentang dinamika ekonomi global dan keseimbangan. Akan salah satu pembicaranya adalah Bapak Profesor Purnomo Yusgianto. Profesor Purnomo Yusgiantoro. Please welcome. And the third speaker would be Mr. Thomas Wagner, Head of Energy Working Group, Eurochem. Please. Okay, we will start this session. First, maybe we already know for the topics of this session is about how to the balance of power in advancing renewable energy in the current geopolitical situation. And maybe we can discuss about how do geopolitical shock reshapes the economics of renewable, and can resource-rich nation like Indonesia convert minerals into strategic leverage, and what policy, finance, and global cooperation frameworks that are needed next. So we also there are a lot of questions currently in Indonesia about how the impact of Strait Hormuz close, if it happens, and what is the worst scenario about the energy security. It's very become the hot topic currently. So this geopolitical forum, I think it's it's very related with the current issue of the topic. We hope that we can discuss it. Okay, for the first opportunities, we would like to welcome Professor Purnomo Yusgiantoro. Let me read about the short bio. Of course, in Indonesia, Professor Purnomo is very famous, but still, we will read this his CV. First, Professor Purnomo Yusgiantoro is a special advisor to the President of the Republic Indonesia for Energy. Professor Purnomo is also a leading Indonesian energy expert and academic. He earned degrees from ITB, Colorado Schools of Mines, and University of Colorado with PhD in Natural Resource Economics. And he has held key roles including Minister of Energy and Mineral Resources, Ministry of Defense, and the President of OPEC. He is also a founder of the Purnomo Yusgiantoro Center and the professor of ITB and Universitas Pertahanan, with over a dozen published works in energy, economics, and geopolitics. Okay, please, for the first session, Mr. Purnomo. Senyamannya Bapak.
Silakan. I'm delighted this morning in here to share with you my presentation regarding the global energy and the balance of power in energy, advancing new and renewable energy. First, I would like to show you the topics that was asked by me, by the Lemhanas, to share with you. Next. Next. This is the table of content that I want to present to you. The first, I'm going to talk the global idea. The global idea of the energy, geopolitics of the energy, and then I will go down to talk about specifically in Indonesia. Next. Let me start first with the global energy geopolitics. Next. If we look at from time to time, especially in 1970, when there was the Club of Rome, the actually Club of Rome really pessimist about what's going on in the natural resources. What they believe before is that the world gonna be in the doomsday scenario. Why that happened? Because the growth of the population is high, but then, the limited amount of natural resources, water, food, and energy mainly. But what scared us in 1970 is not happened today. Why? Why? I think it's because of technology, because of the technology innovation. Next. This is the jump up and down of the oil prices. If we talk about the energy, actually we don't talk about the supply and demands in the economics. No, forget it. If we are talking about the energy market, actually it also involves the politics, the geopolitics, geoeconomy, and a lot of the variables. If you look at from time to time, the oil prices up and down is because of the politics. And lately, it's Iran-Israel's war that make the oil price jump up. And probably, if that continue, the war, I think the price, I'm afraid, is going to be moving up to a level of the 100. Now it's 88 today, dollar per barrel in the Brent prices. So, oil price is very important because other energies like coal, like new and renewable energy, all the energy is following the oil prices. If the oil price is moving up, then most of the energy price is also moving up. So oil price is got to be watched by us. Next. This is what we call it the balance of power in energy. We don't talk the balance of power in the defense, in the security, but this one's in the energy security. If we look at from 1990 to 2023, the global energy consumption is increasing from time to time. And then Asia is the most significant increase, especially in China, India, and then in Southeast Asia. In the Southeast Asia is Indonesia. So if we look at there, the largest share is really what the global energy is mainly focused on Asia. Coal is the most significant energy for electricity in the Asia Pacific region. If we look at there, the China and the ASEAN countries,
taking up 50% of the total global energy share. If you look at the circle there, coal is the biggest one. The coal is the biggest energy consumption today. Next. Now I'm talking the transition, the global energy transition. Now, we're talking the developing countries and developed countries. If we talk about non-OECD and OECD, at the beginning, long time ago, if we look at the CO2 emission in the developed country is higher than us. Us, what I mean is the developing countries. But if we're moving up here, the developing countries' CO2 emission is higher than developed countries. Why? Because the developed countries now is moving to the services industries. But then, the developing country now is trying to industrialize, their countries. That's why they need energy. That's why the CO2 emission is higher for the developing countries. The bad news is that if we see the temperature and the CO2 emission growth is in line from time to time. And that is the temperature that we really have a tolerance. Now the world is a little bit increasing the temperature. That really give us the warning that about the global warming. Next. This is the UN action in which the Indonesia also joining. The first one is in 1987. In 1987, Brundtland Commission. Brundtland was the prime minister of Norway. They said, if you want to abate with the environment, if you want to abate with the emission, first, poverty alleviation. Pengentasan kemiskinan. That's a good thing about the Brundtland. Then they move up to the Millennium Development Goal, and then moving up to the SDG and Paris Agreement. And Indonesia is very active in the Paris Agreement. Last November, our big team come to Baku, to Azerbaijan, to join the COP29 to perform how we can save, from the fossil fuel to the non-fossil fuel. There's a key principle of the Sustainable Development, UN 2015. Next. This was the Indonesia commitment. Our commitment until 2030 is that we can reduce 31% from the business as usual. But if we have support donation from the international community, then we can reduce further to 43% down from the BAU, business as usual. This is our commitment that's stated in the Enhanced Nationally Determined Contribution. Next. Then let's now go back to our country. What is the new renewable energy development in our country? Next. If we look at here, the concept that we develop, if we talk the energy transition, first we have to remember the umbrella above that is the transformation. So we're going to move from the decarbonization, energy transition, to decentralization and digitalization. You know what happened in our country? Kita banyak remote area. Banyak sekali yang belum menikmati listrik di daerah 3T. So I think decentralization is very important. And then of course, we're going to have to join also what they call it, digitalization.
Internet of Things, The good news is, in this country, if we look at the new and renewable energy, you can see that, the potential of geothermal, hydropower, bioenergy, wind power is huge of potential. We are blessed that we have a lot of the new and renewable energy. You know how many that we can now utilize? Is only 0.38%. It's still low. So I would like to encourage all of you that we're going to have to move. We're going to have to develop the new and renewable energy for the sake of energy transition. Next. This is the dream that we have. Downstreaming, hilirisasi. The downstreaming idea, hilirisasi idea, was started in year 2009 when we issued the law number 4 of 2009. But today is not enough. If downstreaming is start from the upstream, midstream, and downstream, but today, what we're gonna have to do is we move up to the end product. Jadi kalau di nikel, yang kuning itu sudah bisa kita lakukan. Putih itu masih kita kerjakan. But the key of the game is the green one, baterai. So we don't want to stop in the downstream, but we have to move to the end product, baterai. So the hilirisasi definition now is moving up to the end product. There is a good thing and also the bad thing about coal. If you look at the coal downstreaming, is coal gasification or coal liquefaction. The good news is the coal reserve in this country is enough for 50 years. But if we converted the unproven reserve to become the proven reserve, then the coal reserve can be sustained for 150 years in this country. That's a good thing about the coal reserve. But, Mr. Purnomo, the coal is producing the CO2 emission. What can we do? On one side, we have a big coal reserve for more than 100 years. On the other side, coal is producing CO2 emission. I know one thing, that President Trump some time ago said, no, coal power plant does not produce big CO2 emission, but still, we have to commit. We have to commit for the sustainable development to reduce the CO2 emission. So what can we do? Coal gasification and coal liquefaction is the answer. So our government is moving to the right direction for the coal gasification and coal liquefaction that will reduce also the CO2 and they will also help to produce the syngas, dimethyl ether, LPG, and also the oil. So we got a lot of good things in this country. And we need your participation to also join to develop the energy, because energy is very important for our nation and also for the global. Next. This is the potential of the carbon capture and utilization and storage. If we look at here, look at it. The potential capacity is 572 gigaton CO2. We got the huge area to inject the carbon capture. So carbon capture, utilization and storage is the new prospect of our business, but also prospect for the joining the sustainable development to reduce the CO2 emission. That's Indonesian future. The opportunity, because subsurface is huge, big, significant potential. But we need government intervention.
So this conference is very good to scrutinize the policy. So we appreciate with Lemhanas that Lemhanas conducting this conference so that we can see what kind of good policy that we can move to the carbon capture and storage. But of course, foreign revenue investment is important because it's a huge amount of investment. Market structure, no problem, but then we can have to achieve the economic of scale. Next, I think that's all that I have to share with you this morning. Thank you for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Professor Purnomo. Okay, Mr. Professor Purnomo has already discussed very comprehensive about global economic trends and energy transition, about how the potency of our energy and how about the relation between energy and economy and what is the challenge and opportunities. Okay, because we anticipate that Mr. Purnomo could be, maybe would be leave earlier, I open the floor for the question. There are maybe 2 questions. Please for the committee to prepare 2 questions to Mr. Purnomo. Okay. Please? Okay, 2. Thank you. Please state also your institution and the name. Thus, I'm First Admiral Arif Badruddin, sir, from the Lemhanas Eri. And my question to the professor is, considering the acceleration of our downstreaming development today and our ambition to reduce the emission by 2030, are you still optimistic that we can reach the target that already stated by our president? The second one is that carbon credit is still a myth for us. Considering the complexities of the process to measure how much we reduce our emission. So do you think it is really possible for us to have carbon credit as one of our income for the future? Thank you, sir. Okay, thank you. Second question, please. Oh, satu-satu dulu. Oh, okay. Please. Okay. To answer. Let me answer these first questions. Being the old man, sometimes I'm not remembering, a lot of things. Well, our big goal is in the year 2060, when we have to achieve net zero emission. That's the big goal. 2030 is the interim goal. But what I would like to stress in here, we have 2 options. What I like to do, because since we have here our friend from the foreign services, we need the international help so that we can have the optimistic target, 41%. So if you ask me, is it going to be happen? I say yes, but we have to struggle. In our new RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nasional, our new and renewable resources is 61%. That's the big ambition, but we're gonna have to do it in this government. So, if you ask me, I'm optimist. But of course, with your help, the daily activities is very important for our society. They're like conversion, diversification, not to use the fossil fuel, So public awareness is also important. That's why we want to encourage you. Okay, thank you, Mr. Purnomo. Okay, next, second question, please. Yeah. For the mic and
Okay, sorry. Maybe if we until waiting the technical problems, yeah. Mr. Purnomo said that we need the international help, right? Okay. And what do you think about current situation where United States is out from Paris Agreement? Do you know how about the impact? Do you think? To be frankly with all of you, I just talked to our friend here. You know, so I better asking. Oh, okay. Asking. Okay, No, we will. he is from United States. So Excuse me. Okay. Go ahead. Excuse me, can I ask questions? Yeah. Okay. Please. Thank you very much, Pak Purnomo, for the very good presentations. My name is Irman Robinson, and I'm from P4N Lemhanas, Indonesia. I've got questions regarding the transitions, because we know together that climate change brings up two types of risk. The first one is a physical risk. If we have very slow transition, of course, this will impact our natural resources and also impact our economic, harvesting. But at the same time, if we have very slow transitions, there will be what we call transition risk, because transitions to the green energy will be, of course, takes also some cost. So my question is how we can balance this, and because we know together that sometimes some advanced countries like us to move very fast because this is kind of soft control they have, and how or what kind of key indicators that we can use to know that we are not moving very fast, we are not moving very slow, so we can balance these two types of risks. Thank you very much. What I would like to stress it, and I like it, is the Brundtland Commission concept. I mentioned to you that the Brundtland Commission concept is, if you want to achieve the sustainable development, first in the developing country, you have to fight with the poverty alleviation. Itu yang terbagus dari Brundtland Commission in 1987. Beliau mengatakan, beliau adalah Perdana Menteri Norwegia. Waktu beliau ditunjuk sebagai Ketua Komisi UNFCCC, beliau mengatakan, well, kalau aku di negara berkembang, aku pengen join untuk reducing emission, untuk sustainable development, I love it. But di negara berkembang, please, ada poverty. Dan inilah yang harus di-alleviate. Ada pengentasan kemiskinan. Saya mau tanya sekarang, I'm sorry I have to say in Indonesian language ya. Bayangkan aja, kalau rakyat kita yang berada di dusun-dusun pegunungan yang ada di bawah angka kemiskinan, apakah dia memikirkan konsepnya Maslow, sandang, pangan, papan itu yang diutamakan. Biar survive dulu. That's why in every international conference I said, well, Indonesia is a developing countries. We love with the sustainable development. Our target is 2060 for net zero emission. Our interim target in year 2030 is 30%. Yes, we love it. We commit with the Paris Agreement, but, developing country, we still have some people is under poverty. So we're gonna have to fight first with the poverty alleviation. And I agree with Brundtland. You know, I keep saying this. In 1990s, when there was the conference in Rio de Janeiro, I don't know, you probably didn't come there. No, you didn't come there, yeah? To Rio de Janeiro. The first conference they said, we love the sustainable development. But wait a minute, developing country is different. It's not slow, but you have to tackle, the priority first. What is that? Sandang, pangan, papan. Itu teorinya Maslow. Jadi, bukan berarti kita nggak mau ikut-ikutan
developed countries. But we love reducing the emission. We have a target. But remember, we still have our friend, our people that's under the poverty line. So we move forward, and we need your help. Yeah, I just asking him, why don't you speak? Can you help us? Please, Mr. No problem, yeah. Well, I'm not representing the European Union, but the European businesses in Indonesia. And we certainly are here to help, and maybe later on, unfortunately you will not be here, but I will talk about that also in my slides. Okay, thank you, Mr. Thomas. Okay, maybe for the Mr. that will ask, maybe in the second session, yeah, we will give you the opportunity. Okay, let's move to the second speaker, Mr. Jordan Lee. Mr. Jordan is an energy and climate policy specialist with a decade of experience working with governments and corporations. Jordan is currently a manager in the energy and climate practice at the Tony Blair Institute for Global Change, where he leads. The institute works with the government of Indonesia on energy transition and climate action initiatives. Beyond Indonesia, Jordan also helped establish the TBI Vietnam office and served as a strategy advisor to the president and chief negotiator of COP29 in Azerbaijan. Previously, Jordan lived in Qatar, where he worked as a consultant with McKinsey Company and as a research and policy fellow at Qatar University. He began his career at the United States Department of Energy in the Office of Energy Policy and System Analysis. Jordan also has a certificate in energy studies and BA in modern Middle East studies from Yale University. Okay, along with all his long CV, we believe that you can give us also the suggestion, yeah, the question like, how about the impact of the US out from the Paris Agreement and then the current situation? Please, time is yours. 15 minutes, about 15, thank you. Thank you very much, and thank you very much, Professor, for the very insightful talk. Good morning, everyone. Thank you all for coming. As mentioned, my name is Jordan Lee from the Tony Blair Institute for Global Change. Although I am from the United States, I'm not here representing the United States, nor, I must admit, can I always understand what the United States government is doing. So I will speak to it to whatever extent I can, but I'm happy to answer any questions. There we go. So first, I will just walk through a few of my slides here, really going over the global investment policy and also geopolitical environment that we find ourselves in and the impact that it has on, on developing countries. But even as a first step, I just want to maybe take a step back and talk about, okay, why are we focusing, why are we discussing developing countries beyond just being here in Indonesia? So if we go to the next slide, if possible. So we see leaders from all over the energy analysis, advocacy, multilateral world consistently emphasizing that the energy transition and investing in the energy transition in developing economies is really critical to achieving not just our energy and climate goals, but a broad array of other development objectives. And one reason we say this, one reason we see this urgency is if we go to the next slide, we see that developing countries are really accounting for the majority of energy demand growth that we see globally. If we could go to the next slide, if possible. Oh. There we go, perfect. So we see historically, developing countries are accounting for the majority of energy demand growth, and even in some years, for example, 2019, 2023, accounting for all of the demand growth that we saw across the world. So as demand, let's say, shrunk in places like the United States, Canada, and then the EU, it grew very aggressively in developing or really non-OECD countries. And this is true not only historically, but we expect it to be to meet the power demands of artificial intelligence and other digitization, really emerging economies, even particularly in Asia. So the ASEAN region, India, the Middle East, are going to really be the centers of energy demand growth, which is why
this investment in the energy transition and energy sector overall in developing countries is so critical. So that's why this is important. But if we go to the next slide, we are introduced to the complication, and that is, despite this urgency, despite all this growth, only 15% of global, let's say, clean energy investment is going to developing countries outside of China. It is really concentrated in the US, in Europe, and in China, with China being the sort of undisputed leader globally. So despite all of this importance and this urgency, there's still something blocking this much needed investment in the energy transition in these countries, which is impacting the sector in all types of ways. But because we're not just going to look at investment overall, if we go one more slide forward, we see that beyond these sort of investment blockers, we also see different policy and geopolitical challenges as well. If we could move on to the next slide, if possible. Actually, yes, before then, we see there are several. Oh, wonderful. Thank you very much. I didn't know you had the clicker. Oh. Yes, before then, we do see several countries, including Indonesia, trying to address this challenge by adopting these bold renewable energy targets. As actually the professor mentioned in the last discussion, Indonesia's latest RUPTL, or electricity supply plan for PLN, has a bold 42.6 gigawatts of renewables. South Africa, target for 30 gigawatts. Vietnam, very ambitious targets as well. So these countries are looking to expand their clean energy sectors, but to do that, also as the professor mentioned, they need significantly more investment. Again, looking at Indonesia, in just the renewable energy generation, the figure comes out to about $11 billion per year of investment need to 2034. That compares to current figures of about $1.5 billion. In Vietnam, you see similar growth needed. In South Africa, similar growth needed. Again, underlining some of the investment that is needed and the challenges that are kind of standing in the way of that. And now, before we get to the beyond just the investment challenges, and let's see. Yes, there we go. Beyond the investment challenges, there are also policy and geopolitical challenges as well. So we see policies that are looking to put some kind of price on carbon to both grow demand for low carbon energy and also try and, let's say, reduce or slow the growth of demand for higher emitting products. But then you also see all kinds of trade tariffs and other supply chain disruptions that are impacting this as well. And on the geopolitical dimension, you see both these increasing geopolitical competition between leading economies, of course, between US and China, but also how that impacts the EU, other trade blocs like ASEAN, and other major economies like India. And then, as is relevant very much today, and for the last week or so, we have seen these armed conflicts really stoking fears around energy security, both in terms of availability of supply. Will there be enough oil flowing through the Strait of Hormuz if hostilities continue, but also in terms of price, particularly the war in Europe, the war between Russia and Ukraine sent oil prices up much higher than they had been historically. So these are all adding to the complexity that countries need to balance in order to drive the energy transition. Great. And now just to dig in a little deeper on each of those points, let's look at investment and see, okay, what is happening and why is that challenge that we saw there so persistent? Again, the professor mentioned COP29 last year. And from initiatives like that and other initiatives that we see globally, there is capital internationally that is looking for clean energy investments. This $1.5 trillion figures annually by 2035, high numbers of green bonds being issued, carbon credits, as someone asked earlier. There is investment out there, but as I'm sure we've all heard, just because investment is out there does not mean that it is getting to where it needs to go, and there are kind of several blockers that are standing in the way of that. One that you often hear from financiers and even, let's say, some advanced economies is challenges around project pipelines. They say, well, we have this money, but we don't know where we can invest it. Or
or we have this money, but we don't know how the project will be procured. Beyond that, you also have concerns around bankability and the cost of financing. This is particularly important in developing economies like Indonesia. For renewable energy projects, much of the cost is really baked up in the initial capital expenditure, or CapEx, and as a result, that cost of financing is very key, but financiers will respond by saying, well, we have concerns about currency risk, curtailment risk, et cetera, which will cause them to increase the cost of financing, which can further slow energy investments. And then beyond that, you also have challenges regarding sometimes integrating clean energy into the grid, which requires additional investments beyond that. But beyond just these challenges, thankfully, there are various solutions that are coming out beyond just the availability of more capital. We do see different tools. If we could go to the next slide, I will keep trying the clicker here, but I'm not sure. There we go. There are tools such as transition bonds, which are helpful to kind of help high-emitting assets become low-emitting assets in the future. This is particularly important here in the ASEAN region, which has a pretty young fleet of high-emitting assets. This fleet has a long, useful economic life ahead of it, and therefore, they will need some financial incentive in order to adopt lower emitting or change their practices. And then we also have green banks, energy performance contracts, and a variety of other tools that we see really helping to resolve this investment challenge. But it is still very much there. And in some ways, the overall higher interest rate environment in which we find ourselves now compared to, let's say, 2020, 2021, and of course the decade before that, has important impacts as well. So now, beyond investment, again, if we can go on to the next slide, I'd like to look at the policy world. As I mentioned, different countries are putting prices on carbon in one way or another to try and encourage countries to use lower emitting practices. The one that is perhaps the most well heard of is the EU Carbon Border Adjustment Mechanism, or CBAM, but several other countries are, exploring and pursuing somewhat similar initiatives. Perhaps most relevant for Indonesia would be Japan and Australia. But even if we look at only the CBAM, Indonesia is still facing, billions of dollars of exposure for its assets. But we often hear about what policies that countries are taking. But one thing that we looked at TBI separately was what are companies doing as well. If we could go on to the next slide, because while we often think of policies as just a national or a government or country issue, companies, particularly large international companies, can have a big policy impact as well. And that is what we are seeing in the tech companies and basically their procurement or purchases of renewable energy. We see a very aggressive and continuing growth of these tech companies buying, or really large companies overall buying renewable energy. And with even in the Asia Pacific region, we see this portion increasing significantly. I will say, even during my brief time in Vietnam, there was a very big push by some of these companies for regulations to make it easier to buy that renewable energy. And we expect to see this continue as these tech companies keep maintaining their large renewable energy goals. But that is on the policy side. Again, we can't finish the discussion without including some discussion around what we see in the with trade tariffs and supply chain disruptions. If we could go on to the next slide, if possible, because again, in some part due to my home country, we have seen the trade environment change very dramatically, not just over the past 6 months or so, but really over the past several years. There we go. And while we are still waiting on data and details of how it's impacted the trade environment, we have seen a slew of headlines and reports explaining how the tariffs and different other trade-related measures are impacting all kind of economies, particularly within the clean energy supply chain, given how in some ways concentrated that supply chain is in China and its surrounding countries. So that is the policy environment. And now just to conclude here and get to some questions, I do want to speak a bit more about geopolitics, to reduce that with resources. But I think it's also helpful to point this out because it also shows how countries can change. So
on, let's say, if we took additional complexity onto the geopolitical dimensions and implications that developing countries need to navigate for their energy transition strategies. So thank you very much for your time. That is all the material that I have prepared so far. Happy to address any questions, and thank you again, and I'll turn it back to the moderator. Thank you very much, Mr. Jordan Lee. So I take the last slide as your conclusion, yeah, that recent geopolitical events have augmented this complexity, right? Okay. Because of Mr. Jordan Lee and Mr. Thomas, because Mr. Purnomo will leave earlier, so we will offer to the MC for the token of appreciation and the photo session, please. Thank you very much, moderator. Bapak Purnomo Yusgantoro, our speaker, needs to leave for his other duty. So with this, before you leave, we would like to deliver a token of appreciation as our appreciation for you, for your insights and your sharing in this plenary session 1. And for this, we would like to invite the Governor of Lemhanas to deliver the token of appreciation to Bapak Purnomo Yusgiantoro. Once again, we thank Bapak Purnomo Yusgiantoro for contributing to this event, especially for his insights in plenary session 1 as a speaker. Thank you, Governor. Thank you, Bapak Purnomo Yusgiantoro. You may continue with your other duties. And with this, I would hand over back the stage to the moderator, Professor Teresa. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, on all esteemed leaders and panelists, we would like continue to the third speaker, Mr. Thomas Wegner. Mr. Thomas Wegner is a head of energy group at Eurochem Indonesia and chief representatives of German Envitec Biogas Group in Southeast Asia. During his tenure at Eurochem, Thomas has led the transition of member companies focus on the Indonesian oil and gas towards renewable energy, low carbon economy, and energy efficiency business priorities. Prior to his current business position, he has been responsible for renewable energy and emission reduction projects at several projects in Indonesia. And he received his law degree of Ludwig Maximilians University Munich, I don't know the right spelling, in 2003. And has since worked in the renewable and fossil energy sector in Germany and Southeast Asia. Thomas is a founding member of the Indonesian Biogas Association and the Indonesian Biomethane Society. Besides that, he also serves as assistant governor for Rotary Indonesia to pursue and support philanthropic and charitable projects. So, yeah, there are a lot of contribution, for your philanthropy to our energy projects, I think. He will present the presentation titled Renewable Resources, Export Opportunities, Accelerating Development. Please, time is yours, about 15 minutes. Thank you. All right.
Professor, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you very much for coming today. One quick request to whoever managed the slides. When I say next, it doesn't necessarily mean the next slide. Sometimes it will just be another piece of text. So just click forward and that will be enough. It's very interesting to see, a professor just mentioned that when I joined Eurochem maybe 12 years ago or so, it was completely dominated by oil and gas. Nowadays, even the oil and gas company members are looking at the renewable energy opportunities. And also the topic of this forum changed overnight from a very mineral-heavy topic exactly to the renewable resources. Just quickly setting the stage to put this into the geopolitical context. We talk about emission reductions, we talk about fluctuating oil and gas prices. Indonesia still is an exporter for natural gas, but the quotas are gradually being reduced. That will be relevant later in what I'm saying, because there are alternatives. And also one very important point when we talk about downstreaming activities in Indonesia and natural resources in Indonesia, for, let's diplomatically say, very understandable reasons, Indonesia is focusing on providing as much value add on the natural resources within Indonesia as possible, because of course those natural resources are limited, and that must happen now. Now, important to remember, renewable resources are renewable and not limited. So there is no reason to wait until we have the right price or the right political situation or anything like that. Other than natural resources, renewable resources, the longer we wait, the more we miss out. The sun is shining every day. If we don't catch the light, it's unused. So with that, next slide. Just quickly, Eurochem Indonesia, roughly 70 member companies just in the energy sector. I'm covering that. We closely work with local associations like Kadin, Apindo, METI is mentioned here, and all the bilateral chambers are part of that. Next, please. Like I say, from oil and gas, we are now very renewable heavy. We are not the renewable energy working group, but that is what almost all of our members are interested in. We are all here because of the massive potential, and we are all challenged with the lagging development when we report home. So that's also an important point. Next, please. So it was also mentioned, we don't need to discuss it in detail, that there are ambitious targets in Indonesia, like the emission targets by 2030, the coal phase-out target by 2050, the net zero economy by 2060, and there already is an emission trading scheme in place, and at least by schedule this year also captive coal power plants will be included. There are also renewable energy targets in the National Energy Plan of 23% by 2025. Those targets are still there, but concern was that many developing countries, including Indonesia, would take that as a relieving excuse to also not follow up on the existing commitment, but thankfully that is not the case. Not only Minister Bahlil, also President Prabowo already mentioned that the targets are still valid, and Indonesia feels not only an obligation but also has an interest to continue. However, next please, not next slide, just next paragraph. Please? No, one back. Yeah.
So there is a caveat because we must be consistent with our target, but within the capabilities and level of energy and economic availability. That was said just about 4 weeks ago during the presentation of the PLN expansion and network plan, so the IUPTL. So with that in mind, let's see what that really means for the targets that Indonesia has set. Next slide, please. So we mentioned the emission reduction targets and so on. The reality is that we have built 9 gigawatts of additional coal capacity in Indonesia since 2022 alone. Of course, that includes captive capacity. The captive and strategically important power plants are not included in the emission reduction targets. And even though we do have a cap and trade system, there is still no carbon tax as a backstop for that system. There are other mechanisms to put an incentive on meeting the targets, but no financial specific ones. Also, the renewable energy target, I think, is now widely acknowledged that the target from the National Energy Plan is not being realistically followed up on, so we have reached 14 to 15% renewable in 2024. 70% of the new and renewable energy potential in the IUPTL, which is the PLN plan, will only be implemented after 2030. Meanwhile, until 2035, another 16 to 17% of coal are planned. So we are not here to discuss whether that's right or wrong, what the reasons are, and there are, of course, reasons. For example, renewable energy depends on grid expansion, which is also part of the IUPTL. This is just to show what the current situation is. So next slide, please. As I mentioned before, renewable resources are not limited, so the longer we wait to make use of them, the more we miss out. Now, with the current political situation, and it was mentioned that Indonesia must be within its economic capabilities and the availability, as Minister Bahlil mentioned, we cannot only rely on domestic demand to make use of these renewable resources. So the idea is build the capacity now, use the resources to generate exportable goods, use internationally available incentives to get a premium price on these renewable goods, and then have all that infrastructure and production facility available as soon as there is demand domestically. Next, please. That's not an entirely new idea. Also, the Indonesian government, of course, is thinking along these lines. For example, just last week, 13, 3 MOUs were signed between Indonesia and Singapore on a sustainable industrial zone in Singapore and Riau Islands to have interconnection and cross-border electricity trade, and to build industrial capacity there on renewable technologies and energy efficiency. That is the result of a very long discussion about exporting solar PV electricity to Singapore, which was met with some resistance in Indonesia. But thankfully now the framework is being set to make things like that possible. Renewable electricity export to Indonesia with the capacity, to Singapore with the capacity being built in Indonesia. Next, please. So what else could be exported? There are sustainable aviation fuels, e-ammonia, other low-carbon products, so that means any industrial product based on renewable electricity as an energy source. Of course, green power, like we just mentioned, to Singapore, bio and e-LNG, bio and e-methanol, biomethane via pipeline. Those are some options.
And now, next slide, please, which is just the next piece of text. So for sustainable aviation fuel, we already have a policy just lately implemented in Indonesia, and some investment plans are already being made. E-ammonia, that's a personal opinion. I think Indonesia might not be the perfect location for that because there are countries where hydrogen can be generated cheaper. Other low-carbon industries, that would be manufacturing based on green power mostly. There are efforts on the industrial side in Indonesia, but we need more quota and more simple access to renewable electricity. So one of the suggestions from our side is to make power wheeling more easy, to allow renewable energy investment for specific demand, and then use the grid to transport that to where it's needed. Green power, we just mentioned the Singapore MOU, and there aren't really that much more possible destinations. So next. So we are with the bioresources, and obviously, well, not obviously, maybe people caught it. I'm a founding member of the Indonesian Biogas Association and the Indonesian Biomethane Association, so that's something that I know about. And I will use it as an example of what's possible. So next slide, please. I mentioned drivers. So the Indonesian market is not quite ready for a premium price on renewable resources. No, something went wrong there. Back, please. Back. Once again. Yeah, that one. So, and I mentioned that there are possibilities to export resources and take a premium on incentives that are available elsewhere. The mechanisms are, for example, the International Maritime Association Net Zero program, which puts a heavy penalty on CO2 emissions in maritime emissions. Same about the Fuel EU maritime regulation, which puts a high price on non-compliant fuel with increasing targets. The Japan Gas Association has a target to replace roughly 50 to 90% of natural gas with renewable gas. That's also related to the reductions of export quotas, not only in Indonesia, but also in Australia and Malaysia. So there are efforts underway to replace that depleting supply. In Korea, there are tenders now on the clean hydrogen portfolio standard, so also that yields very high incentives on low carbon fuel. We have the European refuel in the aviation sector, which also puts incentives on low carbon fuels in the aviation. And we have the RE100 corporate targets, so a lot of companies, including companies present and producing in Indonesia, have a 100% emission reduction target and are trying to meet that in Indonesia and everywhere in the world. So those are value drivers on the renewable resources. And now the question is, how can Indonesia build production facilities to profit from these incentives elsewhere with sustainable production in Indonesia? So here's one example how that might work. Next slide, please. I mentioned earlier that I will focus on an example around bioresources, especially biogas-based possibilities. We have here a map of parts of Indonesia which are the most relevant ones regarding biomass resources. Next, please. And we see here that Singapore and Java are the most likely destinations for biomethane delivery by pipeline. That's because there is a link from Sumatra, where a lot of biomass is available, into West Java as well as to Singapore.
So that's a direct transport possibility. Next, please. Then we do have existing LNG export facilities, especially in Bontang and East Kalimantan, as well as methanol production. Both of that is possible from biomethane. And both of those are already exported. So it is just a matter of changing the resource used for the production. Next. And Indonesia, of course, is located at the Straits of Malacca. And for those who don't know, the Malacca Straits area is the world's largest bunkering hub. So the largest place for ships to fill up their fuel supplies. And I mentioned before, some of the drivers are the IMO maritime fuel emission targets and the European fuel emission targets. And those can be met by refueling with low carbon fuels in the Straits of Malacca. So for example, in Dumai, if the fuel is there. Next. Now, what are the possible sources? The obvious elephant in the room in Indonesia for biomass is always the palm oil industry. The theoretical potential is about 280 million MMBTU if we include biomethane from empty fruit bunches, not only the effluent. That's the same as 8 million tons of biomethanol, or 4 to 5 million tons of bio-LNG. Those are huge numbers when we look at bioresources, and that's a gross export potential of 4 to 8 billion US dollars per year. Now, those are prices in excess of 14, 15 US dollars per MMBTU before the downstreaming. So those are prices that we currently cannot find sufficient demand in Indonesia. But we can produce it here, we can export it, and the international market, like the maritime market or the chemical markets or Japan, for example, are willing to pay these prices already now. So the idea is build the production capacity, make use of those incentives by harvesting the export opportunities, and then as soon as there are industrial or other commercial buyers domestically, the infrastructure and supply is already there. You don't have to continue exporting forever. Next. Of course, that requires some support also from the Indonesian side, especially that investment which relies on export needs a guarantee that the product can be exported, of course. Then tax incentives do exist for sustainable and renewable projects, but only in excess of 500 billion rupiah. And that is often too small for the type of renewable energy projects that often make sense in Indonesia. So I strongly encourage to reduce that threshold to include also distributed capacity. Then very important for the idea I mentioned before is low-cost pipeline transportation access. There is already underutilized capacity in the pipeline system, so it's a regulatory matter at what cost that excess pipeline capacity is made available to low-carbon gas. And if we look at the domestic market, it would be very important to levelize the playing field, because natural gas is regulated for industrial users at an artificially low price. I'm not here to criticize that, but of course the same financial support should be available to reduce the price of low carbon gas. Next. We should also point that Indonesia is not the only country with that possibility. Next. Of course, Malaysia has exactly the same situation. It does have existing methanol and LNG production and exporting facilities.
nearby bioresources in Sabah and Sarawak. It is also located on the Straits of Malacca, so the bio-LNG might as well be produced on the other side of the straits. And of course, also Singapore is connected by pipeline. So we should see that we can proceed with projects here and ideally on both sides of the straits as soon as possible. And of course, also for Malaysia, there's an interesting financial proposition. Next, please. Now, this idea of having an international incentive mechanism to accelerate development in developing countries is a proven concept. Now, CDM, of course, has later failed for other reasons, but when it was introduced, there was a clear and transparent regulatory framework that was internationally recognized and trusted by investors. And there were minimal regulatory hurdles to implement projects in the host countries like Indonesia. And the result is that in just 4 years, almost 120 CDM projects have been built in Indonesia based on the CDM mechanism, based on expected incentives in selling carbon credits abroad. And of course, those projects are mostly here until today. So it is an infrastructure that was built based on international incentives and still exists in Indonesia and is still producing. My first role here in Indonesia was building a CDM methane capture project, which was then the first biogas IPP in Belitung, and it is still running until today. And at least based on CDM data, it should yield about 18 million tons of CO2 reductions per year. Not my project, the 120 projects on that list. So thank you very much, and happy to take questions later. Really, thanks, Mr. Thomas Wegner. Okay, ladies and gentlemen, we already hear the presentation from Mr. Jordan Lee and Mr. Thomas Wegner. Of course, there are some question and discussion, but before that, maybe I want to discuss first, before open to the floor, regarding with the support of the international, for example, from international grant to support the energy transition, to support renewable energy. We see that in terms of European countries, usually will take the lead after the US exit from the Paris Agreement. Do you think Europe will be the leader, or China will be the leader, or the other countries will take place as the leader of the energy transition? Maybe from Mr. Jordan Lee, do you have some insight about it? Yes, certainly. Thank you for the question. Also, thank you for the presentation. On this question of international support for, let's say, climate action or low carbon technologies in general, I guess one, you are absolutely right. There is a large imperative for advanced economies and even some of, let's say, the larger, or let's say more wealthy developing countries, let's say like a place like Saudi Arabia, UAE, even like a place like China, to really play a role in this international climate finance sphere. And regarding the question of will Europe continue to lead, at least in my experience in working in multilateral spaces like COP29, the appetite from Europe still, at least to me, it seems very much there. The fiscal and overall macro environment is getting a bit more challenging, but there does seem to still be significant appetite for them to provide some kind of support. And we do see other countries stepping up. I mentioned the UAE. They did make some pretty big commitments at COP28 the previous year to provide this kind of financing. And even if we take the US example, so at a federal or national level, they are stepping back, but we do see subnational entities like states, even some cities, the larger cities, try and provide some kind of finance. But honestly, for the next 4 years, I personally would not look to the US for too much climate finance support, both for countries or philanthropic organizations. But we do see some other countries stepping up, but the type of finance is changing in form and maybe getting a bit more diverse in terms of how it is delivered. Okay.
So more multipolarized. It's interesting that United Arab Emirates is very, yes, in the last time they are very aggressive, yeah, in terms of climate financing, yeah, and also the issue of energy transition. Okay, Mr. Thomas, please. Well, I agree with the assessment that the appetite in Europe is still strong. And the important point is that in Europe, until today, elections are still won and lost also on the topic of climate change. Not only, but it is an important political issue. So it's not only that politicians want to do it, it's also they have to do it to be elected. Certainly China will contribute by supplying a lot of the equipment. I don't think there's any discussion about that. Okay. I think one important thing to mention is that from our discussions with Indonesian partners and stakeholders, and even today it was mentioned earlier by a professor, the idea of emission reduction and carbon capture and storage and climate change emission mitigation projects in Indonesia is very often perceived as an opportunity to make money from credits. I think that's a fundamental misconception. So the emission reduction targets that we all agree on international are a joint effort. And when we talk about selling credits, it means that we exceed our target and have something to spare for others. So it is a cost for everybody, for Indonesia, for Germany, for France, for China, for the Emirates to meet their targets. The carbon trading is to make it possible to shift especially successful countries over reductions to other countries that are lagging. So there can be money made from carbon credits, but emission reduction targets are not a tool to make money. I think that's very important to understand. It's a joint effort that we all have to put effort in. Now, there are opportunities, like I mentioned, in low carbon products that can be produced and sold to markets outside of Indonesia where people are willing to pay a premium to have low emissions. And that, I think, is the huge opportunity here. Yeah. Okay, thank you. That's very interesting. Okay, we would like to open the session, but for the first batch, we will give the opportunity to the foreign representative from ambassador or from other countries, because in the first session from Indonesia representative, is there any from other countries representative that want to give the question? Okay, before Indonesian, is there any foreign representative that want to from Singapore. From Singapore, okay, please, first. First, terima kasih atas kesempatannya dari Ibu Moderator, ya, Telisa, terima kasih. Thank you to the two speakers, Mr. Jordan Lee and Thomas Wagner, for the insightful sharing. It's indeed very enlightening for the information that you have shared. I just, before I ask my question, I just want to highlight the context of my question, is that Indonesia is not just a country, it's a huge archipelago. There are a lot of political constraints, geopolitical constraints, and not the least, there are also geographical constraints. And given, if you all understand the Maslow hierarchy of needs, the people of Indonesia are most focused on survival now. And having clean energy, I believe for some or for many, is a good to have, right? But I'm very happy and very glad that the Indonesian government has taken the first step to focus on energy transition, despite having abundance of fossil fuel that can last almost up to 150 years, right? And given the recent MOU with Singapore, has proven to be the first step towards energy transition. I think these are good progress that we have seen.
My question is to Mr. Jordan Lee, because you spoke a lot about green financing, and there are many ways to do so. My question is, assuming there are flows and influx of good green financing into Indonesia, which area of clean energy would you think the Indonesian government should be focusing on? My own perspective and my own response is that biomasses, waste to energy in the context of Indonesia, even green hydrogen itself are good areas that can be focused on. And I also do believe, given that Indonesia is the leader for ASEAN, the Center for Renewable Energy should also be located in Indonesia because of the prospect of our ASEAN country, even from Laos, from Thailand, from Vietnam, from Malaysia. These are areas where renewable energies are untapped. And I think the Indonesian government, despite other than being the driver for renewable energy transition in Indonesia, it can also be the driver for the energy transition for the entire ASEAN. Thank you very much. Yep. Thank you. Thank you. For second question, for the other countries, for the Indonesian will be after this, sorry. I will give you the time, don't worry, the discussion time is, we have a long time to discuss. So the second from other countries or from VVIP guests, okay, please. Hello, ladies and gentlemen. My name is Daniel. I am from Ghana, and I am a student from Nusa Putra University, Sukabumi. So I want to ask Mr. Jordan Lee about the session, climate finance challenges in developing countries. Please, in your slide, you listed that lack of clear and robust project information. I would like to ask, how can government and local institutions build better pipelines to attract international investment? And also, how can students of this generation help to achieve the 2030 target? Thank you. Okay, please to answer. Two questions, one from Mr. Lee Singapore and second from Universitas Nusa Pratria from Ghana, please. Perfect. Thank you. Oh my. Thank you both for the questions and for attending from quite far. So actually, I think there is a strong relationship between the two. So if I look at the first question, what let's say low carbon technologies do I think Indonesia should focus on, and then two, how to address some of these climate finance challenges. If I take that first question, I actually think there's a lot of steps that Indonesia both can and is taking to address all low carbon energy technologies. I think there are ways to segment which is more important, which is more impactful, but I actually think there is a lot of action that can be taken that is relevant for all energy and even broader infrastructure technology processes. And that is a lot regarding, let's say, some of the procurement processes, but even also some of the more regulatory steps that Thomas mentioned, things like changes or simplifications in how customers can buy power. I do think some other examples are instructive here. So if we take a look at Vietnam, they have had many policies to encourage renewable energy, including the more recent, this is what's called the Direct Power Purchase Agreement, or DPPA regulation, which allows something somewhat similar to power wheeling. And while I know that there are many legal and very valid legal challenges with power wheeling in Indonesia, I do think, even with that context, Vietnam does still show that this is can be a helpful policy in that regard, even just in making it simpler for big customers, particularly big companies, manufacturing facilities, to buy the low carbon energy that they need. But if you really want me to choose a low carbon tech that I think Indonesia should focus on, again, I think you could pick anyone and they're all great. I will choose to prioritize the areas where, let's say, Indonesia has a unique advantage, and that would be in something like geothermal, just given how
geographically constrained geothermal is, and also its relatively unique ability to provide that consistent baseload or dispatchable power. But also because geothermal does have some real challenges. It is expensive, it is risky to explore, which means there are opportunities for Indonesia to provide additional support and also maybe even get some international support as well. In fact, I think while, again, the US has in many ways stepped away from various low carbon technologies, the one where that may not be as true is geothermal. They do have a lot of pretty innovative, ambitious geothermal companies there that I think they'd be willing to give some kind of tech transfer support on that technology. But my main answer is all of the technology. The second one is if you have to pick one, I like geothermal, but you can pick anyone. Regarding improvements in kind of climate finance processes in developing countries, one, I think that the challenge to address this is not just on developing countries. There's a lot of talk of what can Indonesia, Philippines, Vietnam do better. I personally think there's a lot also that the advanced economies, the US, EU, and even the international financial institutions, they can do better to simplify these processes as well. But if we are looking here, even just relatively predictable procurement processes, both in terms of timelines and even just key kind of criteria are always very helpful in how projects are procured. Just because financiers and project developers, they are flexible. In my experience at least, as long as the process stays the same, they will be able to adapt, and if there's an opportunity, they will adapt to the rules there. As long as that stays kind of consistent, or at least if changes are made, there is an explanation, clear reasoning, I think it proves to be more manageable. So I think that consistency is really, really, really key. But please, anything else to add as you, Thomas? I think in essence I agree. The question really is, why should Indonesia focus on one specific type of renewable energy? It's a very diverse country. Nusa Tenggara Timur is rather dry and sunny, so that calls for solar electricity. We have Kalimantan and Sumatra and even Java still with hydro capacity potential. I talked about the huge biomass potential which is available. So I think what Indonesia on a policy level probably ideally focus on is facilitating that these projects can happen, that the infrastructure is there, and the RUPTL, as I mentioned before, is now heavily loaded on grid infrastructure investment and improvement, so we can all just pray that that plan is also followed through. But that is the infrastructure that investors need to then invest in the most matching technology that can be geothermal, hydro, solar, biomass, or tidal power. There's no reason to focus on one. There is a strong reason to focus on building the infrastructure and regulations to make all of them possible, and then have investors decide which one is the most viable option. Okay, I think it's a very great conclusion, right? I mean that we have a lot of potential, and how about the government role to prepare, you mentioned infrastructure and also regulation, right? It's very important. Mr. Jordan also in presentation said about the policy is very important, right? How we have the good policies to capture all of our opportunities, right? Maybe one important thing to mention, especially in Indonesia, good regulation very often is no regulation. So we see a lot of regulations coming with good intent, but then putting a lot of, government imagination framework into the regulation that's taking a lot of flexibility out of projects. So the regulation ideally should just say it's allowed, and then put only the necessary limits. Thank you for the input. Okay, I will stand. Mohon maaf Bapak Ibu, karena dari tadi duduk terus dan kayaknya kok kita tegang banget ya Bapak Ibu. Saya dari tadi ngerasa kayak tegang banget, very in a cold situation. And to make our discussion would be in the good situation, I have my colleague from P3N, Bapak Jackson, because I'm from P3N also. I'm the student of the School of Leadership in Lemhanas RI.
I have my partner, Mr. Jackson, that would also give the question, but you also have some performance from P3N. Thank you. Mohon izin nih Bapak Ibu. Thank you, Profesor. Rekan-rekan P3N, yel-yel, selamat pagi. Siap kita. Okay. Thank you, Thank you, Mr. Jackson. Please, your question. Okay. Thank you for the both speakers. I am Jackson Kumaat. I'm from 25th P3N, P3N Angkatan 25. Thank you for the both speakers, Mr. Jordan and Mr. Thomas. And my question is goes to Mr. Jordan Lee from the Tony Blair Institute. In your presentation, in your slides, says that leaders and energy leaders repeatedly highlights about the world needs to massively increase clean energy investment in developing countries. And then the other says if we don't have investment in developing countries, forget about the climate. And one of your presentation, your slides, I see that you put Indonesia, South Africa, and Vietnam. And one of the, you said in that presentation, Indonesia need 11 billions about the investment. And you put Vietnam 150% bigger than Indonesia. My question is, in your point of view, or from Tony Blair Institute, how you see Indonesia in the Southeast Asian region, and of course with the Vietnam, why you put Vietnam is 150% bigger than Indonesia? Thank you. Thank you, Mr. Jackson, for a very interesting question. The second question, I would like to please Ibu Lita, that because she has a research about the carbon, because she is from the Ministry of Lingkungan Hidup, yeah, from the Environment Ministry. Please, Ibu Lita, for the question. I'm so sorry. Thank you, Prof. Telisa. Okay, good morning, everyone. Audience of Jakarta Geopolitical Forum 2025. So long time ago, I'm not speak English, but I try to best. Okay. My name is Lita Permatasari. I came from Ministry of Environment, Republic of Indonesia. Wow. Okay. I want to introduce all friends also, myself, and also our friends from 25th National Leadership Strengthening Program P3N 25. Okay, thank you. It's really an honor to among such distinguished today, and I also have so many insight from all speakers today. I want to say something that Indonesia have second NDC. The first we have NDC, and now we have the second NDC. However, we are also aware that development of carbon market infrastructure still faces certain challenges. We have so many challenges, and I want to maybe you can give us about a solution, how to make good collaboration with Euro Chamber, okay? Euro Chamber. I think this is a good connection with Kadin Indonesia or Indonesia Chamber. Maybe moving forward, it is imperative that we build a coherence between policy, infrastructure, and also stakeholder engagement across government. Private sector also is very important
to enhance and also civil society with so many stakeholders in Indonesia. I think Indonesia can be a leading. Indonesia have a power to be a leader in climate actions. We have 17... Sorry, Ibu Lita, maybe you can shorten your question, Okay, please. thank you. For the direct question. Okay. My question is how to elaborate our spirit in carbon trade with Euro Chamber, and also we can connect it with Indonesian Chamber to be make good relations, okay, in carbon trading. Do you understand what I say? Of course. Of course, okay. Thank you. Thank you, so much. Ibu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, so one question for Mr. Jordani, one question for Mr. Thomas. Please, Mr. Thomas first. Okay. Yeah, first of all, if you did not speak English in a long time, then I don't know how long time is for you. That was perfect. Way better than my Indonesian for sure. Yes, first of all, of course, we are open to cooperate and meet and see how we can work together. That's the whole reason for Eurochamp to exist, to have these conversations and cooperations. With Cardin, the energy working group specifically, we already have a memorandum of understanding with the renewable, now it's called something else, anyway, the Renewable Resources Committee in Cardin, so we are already working together. I'm personally member in several associations, and specifically with the Ministry of Environment, we are in the process of preparing a meeting there on carbon trade and emission reduction targets. So yes, we are very interested, and yeah, try and meet me after the break. I'm very happy to discuss possibilities. Definitely the European companies here in Indonesia are very supportive for carbon trade. Some of our members are already participating in the exchange, but of course the volume is very, very small still. And let's talk about how to make that more significant, yes. Okay, thank you. So there are a lot of opportunity to collaborate, right? Okay, thank you. Please, Mr. Jordan Lee. Yep, thank you. And even briefly on the carbon credit question, so we at the Tony Blair Institute, in our advisory capabilities, we do quite a bit of work on carbon trading as well. So, also happy to speak after, particularly given your role with the Ministry of Environment. We know there's a lot of attention on this space now. So, yeah, thank you for the question. To the previous question regarding some of the, the material in my slides. So you're right, when I listed it there, it was Indonesia, South Africa, and Vietnam, and then listed with the renewable energy targets that those different countries have adopted. So the target from Indonesia was from the RUPTL, from South Africa was from their Integrated Resource Plan, and from Vietnam was from what they call the Power Development Plan 8, or PD8. So the question you raised, okay, why was Vietnam's target higher, in fact, much higher than Indonesia's? That is purely because they adopted a higher target. In fact, it was revised up quite meaningfully very recently. And there's, sometimes when we look at renewable energy targets, we think, oh, the bigger, the better. And while, look, it is great to be ambitious, that is always, admirable, there is, of course, questions of, well, what is really delivered, on what is delivered in pursuit of that target. So they are important to have. We should look at those targets to give us, a guidepost of what is to come. But there is, a lot of work to come after that, to just see how can the country deliver on it. But with that being said, I mean, Vietnam is a leader in ASEAN regarding this renewable energy adoption. That's just become a priority of the government. But it is definitely not to say that Indonesia is lagging behind or anything. So I hope that answered the question. Thanks. Okay, thank you. Okay, the last question, please. Yeah, please.
There are so many questions, but we are really sorry because we have also the time limitation. So please for the question, Pak Kemal. Oh, maybe two questions. Okay, yeah, please, but short, yeah. Okay, yes. So, well, thank you for the presentation. So I have two questions, one for each. First question is with regard to, I really interested with your about the impact of geopolitics to the energy transitions. So I think for Indonesia right now it's really important to still investing in the fossil fuels, right? However, as mentioned by Professor Purnomo earlier about the CCUS, we are also developing the CCUS. So what do you think, Mr. Jackson, about this? Sorry, Mr. Jordan, about this CCUS market in the future? So with relations to the low carbon, will it gain support and tractions? And for Mr. My question is with regards to the nickel, right? Nickel is a really important for renewable technology. And the IEA just released the reports that there's a growing concern about the supply chain for the renewables. Luckily, Indonesia has that nickels, and we really want to move forward with the battery. Which right now, it's only produced by one company with the capacity of 10 gigawatts, right? So we really want to move it forward. And the question is whether the European has the technology and capability and the willingness to transfer it to the Indonesia, because you know the winner in this energy transitions is those who can actually move in the beginning and start to gain the technology advancements. Thank you. Those are my two questions for each. Thanks. Thank you. One from Ibu, yeah. The last question. Sorry, you can ask in other session. I think there are a lot of opportunities. Please, the last question. Okay, thank you so much for your insightful presentation earlier. My name is Ita Nurjana from Republic of Indonesia Defense University, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. And originally this question is for Mr. Jordan Lee, but Mr. Thomas would be delighted to hear your answer as well. So earlier in the presentation, you mentioned that in shaping national energy strategies, countries often try to balance three priorities: environmental impact, economic growth, and national security. And we can all agree that as the global energy transition accelerates, we're also witnessing a reconfiguration of power, where critical mineral holders, clean tech innovators, and capital exporting countries are gaining new geopolitical leverage. And in this dynamic, we agree and we have discussed that developing countries like Indonesia face big opportunities for green investment, but also real risk of dependency, particularly through a mechanism that may resemble green protectionism or even green colonialism. So my question is, how can developing countries like Indonesia strategically position themselves within the current global investment and geopolitical landscape, especially amid great power rivalries and shifting energy security priorities, to ensure that foreign investment in sustainable energy genuinely support our national interest rather than creating new forms of dependency or loss of strategic autonomy? Thank you very much. Thank you, Ibu Ita. I think very native. Okay, please. Can I have that question in writing? Okay, so I think the core of the question was what should Indonesia and similar countries look out for in hosting sustainable investment and still maintain independence in controlling those assets. I'm struggling to answer because I'm struggling to understand the concern, to be honest. Any foreign investment in whatever capacity will be here.
and those are not usually factories that you can easily close down and bring elsewhere, wherever the wage is the lowest. If you build a solar power plant or a geothermal power plant, that will be there forever, no matter who controls the investment. So I think purely that a foreign investor put the money to build it, I don't see any serious like security or energy security concern about that. Even when there are long-term export arrangements. So I mentioned the MOU with Singapore, and I'm glad that happened. But to be honest, we on the business side have been confused from the beginning why that is even so difficult. So in the beginning in 2021, when the project was first proposed, there were concerns in Indonesia to export solar electricity because the renewable resource and electricity would be needed domestically. So build 2 solar power plants if you really need and want it. It's not like that there are limited, places to do that in Indonesia right now. So we didn't really understand. We understand the politics behind it, but we didn't really understand that argument. So no, I don't think there is a huge problem regarding energy security or strategic security in Indonesia in hosting foreign investment in this kind of project. Rather to the opposite. So if Japan depends on biomethane or Singapore depends on electricity from Indonesia, then those countries are vulnerable and much less Indonesia. So I think that's a huge strategic opportunity for developing countries and not so much a strategic risk. Okay, great. Thank you, Mr. Thomas. Okay, last, Mr. Jordan Lee, do you have some additional? Well, should I also talk about the carbon capture and storage quickly? I think that was the core of the other question. I will try and keep it shorter. Frankly, we feel that carbon capture and storage is important, something to develop and look at, but it is a bit of a distraction in our opinion. Already now, many renewable electricity sources are cheaper than coal, and with carbon capture and storage, coal will only be 2 or 3 times more expensive than it already is. So yes, it makes sense to develop carbon capture and storage because there will always be some unabatable carbon sources, but it is not the net zero solution for Indonesia in 2060, at least not in my opinion. Okay, thank you. That's great. Please, Mr. Jordan Lee. Great. Thank you again for the questions, and I'll start with the question from the woman from Defense University. Well, first, if you are looking for some kind of thesis topic, that is a very good question and a very big one, frankly. But I will largely, kind of underline the points that Thomas made, that the concern, I think, is sometimes it is important for governments to, of course, contemplate what could the risk, what could the concern be. But I really think, at least to me, the more kind of interesting question is what is the opportunity? Because we oftentimes, and even here, we are talking about the energy transition as an energy thing or like a resource question. But it really is a broader kind of industrialization and just development, opportunity. And if the question is how can countries, best position themselves in that in this transition to advance their kind of core strategic interests, I think one of the first steps in that, which may seem obvious, but often I think sometimes just go overlooked, is just really defining what is that interest very specifically. Indonesia clearly has done this with its work in developing its nickel industry, but apologies. But you could go much further. What sorts of nickel are we looking to prioritize? I really think defining what that interest is, and then saying, well, what does
the market for that product or service, what do they really value? That, I think, is really a key step to unlock this transition as a key, opportunity. Beyond just kind of having the core resources, how can a country leverage it, deploy it, and deliver it in ways that are kind of seen as most valuable? And I think there was also, I believe, a element on nickel in the first question. I think that is a very, very similar. If we look at, I know I've mentioned China previously, but I do think they are kind of instructive to this question of how can countries build these sectors in ways that advance their kind of geopolitical and market influence. China was able to do that in large part because they have captured so much of the refining and processing market. So they've noticed that the market doesn't really need just raw nickel. It really needed this refined product or other materials like that. So by finding out where that key value store is, I think is a key step for countries to leverage these resources and the opportunity to advance their interests as much as possible. So thank you. Thank you. Okay, please give the applause to all the speakers. We are very fruitful, have a very fruitful discussion and also a lot of question. Actually, there are a lot of questions to my WhatsApp. Okay, but maybe we can discuss later, yeah. One from my college, one from UPI. So there are so many questions here. So because maybe this is a very interesting topic, so there are also many questions about that. But I would like to make some, like wrap up, if you don't mind. Of course, currently we see that Indonesia and around the world, especially Indonesia, has a lot of opportunities, right? And how we can collaborate and also to optimize, how we can take those opportunities. And then also there are some challenges, current situation, geopolitics, that make it more complex, but we should have still optimism. With international collaboration together with other countries, Indonesia could become the bridge and also could become the collaborators to face because Indonesia is usually non-alignment countries in terms of geopolitics, and we want to cooperate with all, and then to make the world better through energy security issues. And then also because Indonesia is developing countries also, we see that developing countries like Indonesia face several structural barriers in accessing clean energy and investment. And the current global financing landscape disproportionately favors advanced economies and some countries like China. And also the topic about, we all face all geopolitical risks, but we hope that through the energy issues, to the climate change issues, we can together to face, because as you know that the climate risk is become one of the bigger risks that we face together. So without a good collaboration, if there are a lot of war, how we can achieve our target for the climate target, for example, NDC targets, because of course we need to decarbonize our to make the decarbonization progress achieve. And then also how about our strategic response to the volatility of geopolitical events? Okay, ladies and gentlemen, I want to close this session through the pantun. Indonesia has unique poems, okay, but in English ya. Yang lain tolong cakepnya ya. Okay. Sip your coffee, read a rhyme. Stay strong and keep your mind alert. With energy secured in time, we won't collapse through energy crisis hurt. Thank you. Indonesia is usually a pantun. Okay, thank you very much. And then I would like to close this session. And I'm sorry if there are some limitation in this session. And we are really grateful for this fruitful discussion. And thank you also to the all esteemed leader here, to the Governor of Lemhanas RI and all the esteemed leader from Lemhanas RI, from the ministries of energy and all ministries from defense ministries also, and also all of the ambassador and all of the representative, to the
all of the participants, ladies and gentlemen, thank you very much, and I give to the MC. Thank you. Thank you. Thank you very much, Professor Talisa, to have led the moderated session, and also to all speakers. We thank you for your insightful insights for all of us, very timely indeed. And we'd like now to invite you all to please stand up, and as a token of appreciation, we have something from Lemhanas as well as from the Vice Governor of Jakarta. And before that, I would like to welcome the Vice Governor of DKI Jakarta, Bapak Rano Kano. Thank you very much for also gracing this event. Speakers and moderator, if you please rise and also take 1 or 2 steps forward. Would like to address a memento as a token of appreciation, and for this, would like to invite the Governor of Lemhanas of the Republic of Indonesia, accompanied by Vice Governor of Jakarta, to also come forward to deliver the token of appreciation to all speakers and moderator for this session. Let's give a big round of applause one more time to all our speakers. Once again, thank you, Mr. Thomas, for being here. Applause for Mr. Jordan Lee. Last but not least, to our moderator of the day. To please remain on the stage, ladies and gentlemen, we'll take picture together. The Governor of Lemhanas, Bapak Aceh, maybe you may take position in the center, Bapak. Boleh Bapak di tengah untuk berfoto? Iya, terima kasih. Would like to also invite the Vice Minister of Defense, is that right? And also the Vice Governor of Lemhanas of the Republic of Indonesia to also join this photo session. And the Deputy for Strategic Studies of Lemhanas, and the Chief of the 9th Jakarta Geopolitical Forum 2025 to also join the photo session. All right, if you're ready, allow me to count down for the photo session. Ladies and gentlemen, in 3, 2, in 3, oh, not yet. All right, if we're ready, in 3, 2, 1. And maybe one more time, in 3, 2, 1. Bapak Ibu, please remain on the stage. We are going to continue with the second photo session. And for that, I would like to invite to the stage speakers for the plenary session 2. Let's invite to the stage Mr. Kunti Tan, Ibu Dini Sandis, Bapak Arif Satria, and Bapak Jenpino Ngabdi to also please come forward. And also, yes, to join on the stage for the second photo session. Are there anyone from the second plenary session? Please also join us on the stage. And also to join for this photo session as well, speakers from session 3 and 4, Profesor Eko Suprianto, Profesor Ari Kunchoro, Ms. Lilian Eng, Mr. Vinicius Mendez Ferreira, Mr. Chris Broomfield,
Ms. Zhang Ying, and Dr. Tai Ha Lei to also join this photo session. And since we have very limited space of the stage, speakers from plenary session 3 and 4, if you please be in the first stair. Yes, that's right, and the first stair. All right. And also to join this photo session, would like to invite ambassadors and representatives of friendly countries. We know that we have ambassadors and representatives from Chile, Malaysia, Ecuador, Sri Lanka, Poland, Arab Republic of Egypt, Republic of Tunisia, the Philippines, the state of Kuwait, Australia, Singapore, Ukraine, Japan, Cambodia, and also the UK. If you're here, please join us for the photo session. You may take the first stairs as well, if you may. All right. If everyone here, allow me to count down again for the photo session in 3, 2, 1. And one more time. 3, 2, 1. All right, thank you very much. Thank you, Excellencies. Thank you, all ladies and gentlemen, speakers, moderators, ambassadors, and representatives. You may all return to your seats. And ladies and gentlemen, we will continue with our next agenda right after this, which is a keynote speech and the official opening ceremony of the Jakarta Geopolitical Forum 2025. So please would like to invite everyone to be seated and stay in this ballroom for the next agenda that will start very soon, right after this. Thank you very much for your cooperation. Once again, ladies and gentlemen, would like to invite everyone to please be seated and stay in this Flores ballroom because we'll start with our next agenda very soon. And that next agenda will be a keynote speech that will be continued with the official opening ceremony of the 9th Jakarta Geopolitical Forum 2025. And for this, please remain seated and get ready for the next agenda to be started. Thank you very much for your cooperation.
From 1945 to the 1960s, Indonesia faced tough geopolitical challenge. The Cold War tensions between the Western Bloc, led by the United States, and the Eastern Bloc, led by the Soviet Union, had a devastating impact on Indonesia's national political life. In response to this, Indonesia must find a way to prepare national-level leaders that understand the dynamics of global geopolitics. To that end, the first president of Indonesia, Sukarno, on May 20, 1965, inaugurated the National Defense Institute of the Republic of Indonesia, or Lemanas, that is designed as a geopolitical school for national leaders. This institution is directly under the president. Lemanas was once under the Minister of Defense and Security, and at other times, it's been under the Armed Forces Commander. Then, in 1994, Lemanas was again under the Minister of Defense and Security, and changed its name to the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia. After becoming a non-departmental government institution, responsible directly to the President, in 2006, Lemanas carried out organizational restructuring and add a new function, the strengthening of national values function. To increase the effectiveness and efficiency of its role, Lemanas carried out organizational revitalization and improvements based on Presidential Regulation No. 98 year 2016. In carrying out its role, Lemanas has a vision to be a high-quality and credible center of excellence in the field of national resilience, and to form a sovereign, independent, advanced Indonesia that has its personality, based on mutual cooperation. To implement this vision, Lemanas carries out four main missions. Firstly, creating cadres and strengthening national-level leaders, based on gender mainstreaming, who can think comprehensively, integrally, holistically, integrative, and professionally. Leaders who have characters, morals, and ethics of nationalism, statesman characters, who have Indonesia's archipelago perspectives, and universal perspectives. Secondly, creating agents of change, and components of the nation based on gender mainstreaming, through strengthening national values, to increase and strengthen national insights, to build national character. Thirdly, to build conceptual and strategic studies on various national, regional, and international issues required by the President of Indonesia, to ensure the integrity and upholding the unitary state of the Republic of Indonesia. Fourthly, building a national resilience measurement system at the central and regional levels that support the integrative national resilience system. In carrying out its mission, Lemanas organizes regular education programs, short education programs, and strengthening programs for local government leaders. This program is designed for national-level leaders, selected from senior officers of the Indonesian Armed Forces, National Police, as well as officials from across government ministries. Then, as a strategic studies institute, Lemanas also conducts studies on various strategic issues at national, regional, and international levels, from ideology, politics, economy, socio-culture, defense and security, geography, natural resources, and demography, supported by the National Resilience Measurement Laboratory. In responding to the dynamics and challenges of national, regional, and global geopolitics, Lemanas currently focuses on conducting studies on 5 strategic issues: consolidation of democracy, green economy, blue economy, digital transformation, the resilience of the new capital city of Nusantara. Furthermore, in carrying out the strengthening of national values function, Lemanas held several activities, such as fostering and implementation of strengthening national values for various groups and components of the nation, training of trainers for educators, teachers, and coaches from various levels of education, nationality dialogue, harmonization, and strengthening of national values for speakers of provincial parliaments throughout Indonesia. To strengthen cooperation and exchange of information, Lemanas frequently receives guests
from domestic institutions and other countries, military or non-military officials. Besides that, manners education programs participants. Ladies and gentlemen, would like to invite everyone to please be back at the Flores Ballroom as we'll start our agenda in a few minutes. Once again, would like to invite everyone to please be seated at the Flores Ballroom. We'll start our agenda very soon. Thank you very much. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa menempati kembali tempat duduk yang telah disediakan di dalam Flores Ballroom. Sekali lagi, apabila Bapak Ibu masih berada di luar area ballroom, kami undang untuk kembali ke dalam dan menempati tempat duduk karena kita akan segera mulai dengan agenda berikutnya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, kami undang Bapak Ibu untuk menempati tempat-tempat duduk karena kita akan segera mulai dengan agenda berikutnya, yaitu keynote speech yang dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi acara Jakarta Geopolitical Forum 2025. Sekali lagi, acara akan segera kita mulai. Bapak Ibu kami mohon untuk bisa menempati tempat duduk yang disediakan. Terima kasih. The Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia is now entering the room. Let's welcome once again, ladies and gentlemen, the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia. Once again, ladies and gentlemen, we invite everyone to please be back at the Forest Ballroom and please be seated. Our agenda will start very soon. Thank you.
Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kembali saya ingatkan agar Bapak Ibu bisa kembali ke dalam Flores Ballroom dan menempati tempat-tempat duduk yang ada. Kita akan mulai acara saat ini. Terima kasih. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu yang mungkin masih berada di luar area ballroom untuk segera masuk dan menempati tempat duduk yang ada. Mohon untuk kerjasamanya, kita akan mulai acara keynote speech dan juga pembukaan secara resmi Jakarta Geopolitical Forum 2025 sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, and good morning everyone. It is a great honor to welcome you to the opening ceremony of the Jakarta Geopolitical Forum 2025 with the theme Geo-Economic Fragmentation and Energy Security. Menghadapi perubahan besar, ketegangan antar negara, disrupsi rantai pasok, krisis energi, dan perang dagang membentuk era baru yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Saya, Presiden Republik Indonesia, resmikan proyek strategis ketenaga listrikan di 18 provinsi. Menanggapi dinamika ini, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersembahkan Jakarta Geopolitical Forum ke-9 dengan tema Fragmentasi Geoekonomi dan Ketahanan Energi. Mempertemukan akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan dari berbagai negara, forum ini akan menjadi ruang dialog bagi masalah global aktual. Selamat mengikuti Jakarta Geopolitical Forum ke-9 tahun 2025. All right, let's give a big round of applause for this prestigious event, ladies and gentlemen. And first and foremost, allow me to extend a warm welcome to our esteemed guests, Honorable Governor of the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia, Lemhanas Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, other ministers or vice ministers of the Merah Putih Cabinet, Excellencies, ambassadors and representatives of friendly countries, distinguished Governor of, Vice Governor of DKI Jakarta, also, distinguished Vice Governor of Lemhanas, the Republic of Indonesia, distinguished Prime Secretary of Lemhanas of the Republic of Indonesia, esteemed speakers and moderators, and also ladies and gentlemen who are present here and also joining us online via Lemhanas YouTube channel. Once again, welcome to you all. And Excellencies, ladies and gentlemen, let us start this event with the national anthem of the Republic of Indonesia, Indonesia Raya, followed by Wawasan Nusantara hymn. Please rise.
Ladies and gentlemen, you may be seated. Thank you very much. And now let us continue with our next agenda, which is a remarks by the Governor of National Resilience Institute of the Republic of Indonesia. So ladies and gentlemen, let us welcome His Excellency Bapak Tubagus Aceh Hasan Shazili. The stage is now yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, negara-negara sahabat. Yang kami hormati pimpinan lembaga negara yang hadir dan para wakil pimpinan lembaga negara. Yang kami banggakan juga hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta. Yang kami hormati para akademisi, para praktisi, tokoh masyarakat, dan khususnya para pembicara, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang saya hormati Wakil Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, yang kami hormati Sekretaris Utama Lemhanas Republik Indonesia, para deputi, para tenaga pengajar, para tenaga pengkaji, serta Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahannya kita sama-sama dapat menghadiri acara yang strategis ini, yaitu Jakarta Geopolitical Forum yang ke-9 tahun 2025. Bapak Menteri ESDM dan hadirin yang kami hormati, sebagai institusi yang diberikan mandat strategis di bidang ketahanan nasional dan menjadi School of Geopolitics, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Forum Dialog Geopolitik Internasional dengan tema fragmentasi geoekonomi dan ketahanan energi. Sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beliau selalu menekankan pentingnya kemandirian strategis dalam kebijakan energi nasional dan ketahanan geoekonomi. Sebuah tema yang lahir bukan dari ruang hampa. Tema ini tentu sangat relevan di tengah respon strategis atas meningkatnya tensi geopolitik global. Disrupsi ekonomi lintas batas serta ketegangan dalam penguasaan sumber daya energi yang kini menjadi panggung kontestasi kekuatan besar yang ada di dunia. Dunia saat ini tengah menghadapi fragmentasi geoekonomi, suatu kondisi ketika ketidakpastian politik dan ekonomi global memicu lahirnya aliansi atau blok perdagangan baru, proteksionisme energi, serta reshoring rantai pasok strategis. Hal ini tentu berdampak secara langsung kepada kebijakan energi nasional negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bapak Menteri ESDM
dan hadirin yang kami hormati, kami laporkan bahwa Jakarta Geopolitical Forum 2025 ini diselenggarakan selama 2 hari, dimulai pada hari ini, tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan besok 25 Juni 2025, dihadiri oleh 1.000 peserta dari berbagai negara dan lembaga, terdiri atas para akademisi, para pejabat pemerintahan yang terkait, pelaku industri energi, serta para pemikir kebijakan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, termasuk para kader pimpinan nasional yang sedang mengikuti pendidikan kepemimpinan di Lemhanas Republik Indonesia. Forum ini mengangkat 4 fokus utama. Yang pertama adalah dinamika ekonomi global dan keseimbangan kekuatan mendukung kebijakan energi berkelanjutan. Tadi telah dilaksanakan Pak Menteri SDM. Kemudian nanti pada sesi yang kedua kita akan mengangkat tema tentang hilirisasi, industrialisasi, dan ketahanan energi dalam respon perubahan geopolitik kontemporer dunia. Sesi yang ketiga yang akan dilaksanakan pada esok hari, yaitu peran energi terbarukan dalam pergeseran geopolitik dan geoekonomi global. Yang keempat, strategi adaptasi kota global mendukung ketahanan energi dan ekonomi. Keempat topik tersebut dibahas melalui proses dialog panel lintas sektoral dan disiplin keilmuan guna menghasilkan rumusan kebijakan energi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Jakarta Geopolitical Forum ini juga merupakan forum ilmiah yang mempertemukan para peneliti dan akademisi dari berbagai negara untuk menghasilkan penelitiannya tentang geoekonomi dan ketahanan energi. Saat ini telah terkumpul sejumlah 165 artikels dari 8 negara yang terdiri atas Rusia, Belgia, Nigeria, Malaysia, Slovakia, India, Korea, dan Hungaria. Seluruh call paper ini yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara akan dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dan gagasan berupa proceeding ilmiah yang terakreditasi secara internasional. Hadirin yang kami hormati, kita tahu bahwa kita dianugerahi oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensi kekayaan alam yang luar biasa, terutama mineral strategis. Dari mulai nikel, boksit, tembaga, hingga potensi energi terbarukan seperti panas bumi, air, dan surya. Kebijakan hilirisasi yang telah Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto tetapkan di dalam Asta Cita merupakan contoh nyata bagaimana Indonesia dapat mengubah struktur ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi yang bernilai tambah. Pelarangan ekspor nikel mentah misalnya telah mendorong investasi dalam industri baterai dan kendaraan listrik
yang kini menjadi bagian dari peta persaingan global. Langkah ini bukan hanya sekedar strategi ekonomi, melainkan sebuah pernyataan geopolitik bahwa Indonesia harus berdiri tegak dan berdaulat atas sumber daya strategis yang dimilikinya. Bapak Menteri ESDM yang kami hormati, forum ini tentu kita harapkan akan menjadi laboratorium gagasan, tempat bertemunya pemikiran kritis, bukti empiris, dan visi strategis untuk memperkuat ketahanan energi di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Melalui diskusi lintas sektor dan rekomendasi yang bersifat operasional, kami berharap Jakarta Geopolitical Forum tahun 2025 ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam kebijakan energi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaulat. Kami, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Bapak Dr. Bahlil Lahadalia, dan juga kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan saya sengaja khusus mengundang Bapak Rano Karno, karena Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan istilah Jakarta, dan Jakarta berulang tahun ke 498 tahun menuju 5 abad, dan Jakarta berkomitmen terus untuk menjadi kota global dan ditunjukkan dengan berbagai upaya mendorong energi terbarukan di dalam wilayah publiknya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kedeputian Pengkajian dan juga kepada panitia, baik yang steering committee maupun organizing committee yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Maka kita harapkan dengan kegiatan ini sekali lagi, Lemhanas Republik Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan memberikan rekomendasi-rekomendasi strategis bagi upaya kita dalam membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya dengan segala hormat Bapak Menteri ESDM mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk berkenan memberikan arahan dan keynote speech sekaligus membuka acara Jakarta Geopolitical Forum ke-9 tahun 2025 ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih. Thank you very much, Mr. Governor, for your remarks once again. Thank you very much. And now, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we step into our next agenda, which is the keynote speech
by the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, to be followed by the official opening ceremony of the Jakarta Geopolitical Forum 2025. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Menteri, Bapak Bahlil Lahadalia, untuk memberikan keynote speech-nya. Once again, would like to invite the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia to the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Gubernur Lemhanas yang saya hormati, Pak Dr. Aceh Hasan Sadli, dan seluruh pejabat di Lemhanas. Sebelum saya melanjutkan, ada salam hormat dari Bapak Presiden. Tadinya Bapak Presiden berencana untuk hadir, tapi ada satu dan lain hal, beliau memerintahkan untuk saya mewakili dalam membuka acara pada hari ini. Yang saya hormati anggota DPR yang sempat hadir, Bapak Ibu pejabat dari Kementerian Lembaga, Duta Besar yang hadir, praktisi, akademisi, dan lebih khusus yang mulia, sahabat saya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno. Ini dulu waktu saya masih sekolah ngefans sama beliau, ngefans banget. Ya, perjalanan hidup kita nggak pernah tahu bahwa hari ini kita duduk satu jadi menteri, satu jadi wakil gubernur gitu kira. Dan Pak Aceh ini kalau gubernur lain di 38 provinsi hanya ada 2 gubernur yang tanpa dipilih. Satu gubernur Jogja, karena udah langsung undang-undangnya, satunya Gubernur Lemhanas, tanpa pilkada. Jadi wakil gubernurnya juga begitu, tanpa pilkada. Kalau Pak Rano Karno butuh perjuangan untuk jadi wakil gubernur. Bapak Ibu semua, saya sebenarnya sesi saya itu jam 1 kalau tidak salah. Tapi karena sebagai pembantu presiden harus selalu siap untuk menjalankan apa yang diperintahkan. Bapak Ibu narasumber yang saya muliakan, selamat datang dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua dalam mengikuti acara ini. Satu hal yang saya mengatakan bahwa kondisi global hari ini sangat mencemaskan kita semua. Geopolitik yang terus menerus bukan lagi per minggu perubahannya, per hari bahkan per jam. Dan kalau kita menengok ke belakang, sesungguhnya proses ini terjadi sejak 2016-2017 yang diawali dengan perang dagang antara China dan Amerika. Berlanjut terus, pandemi COVID itu juga melahirkan ketidakpastian. Di saat hampir semua negara berpikir untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi, muncul ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina, muncul lagi di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Belum selesai lagi sekarang yang terbaru adalah persoalan Israel, Iran, dan Amerika masuk. Di kawasan Asia Pasifik, ketegangan lagi antara India dan Pakistan. Bapak Ibu semua, akibat ini melahirkan sebuah kondisi ekonomi yang susah untuk kita prediksi. Harus jujur saya katakan, ini susah sekali. Di awalnya ketika kita ingin bergabung pada sebuah kawasan-kawasan ekonomi, dengan harapan saling mendukung, sekarang hampir semua negara memikirkan tentang kepentingan negaranya masing-masing. Dan apa yang terjadi? Terjadi koreksi pertumbuhan ekonomi global. Di saat bersamaan, dunia dituntut untuk melakukan transformasi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Inilah kemudian Bapak Ibu semua dampak dari ketidakpastian ini. Sekarang bagaimana tentang Indonesia?
Indonesia dalam konteks energi pada tahun 9697 kita salah satu negara eksportir minyak yang mendominasi perdagangan minyak global. Kita waktu itu pernah mempunyai lifting sekitar 1.500.000 barel sampai 1.600.000 barel per day. Dengan konsumsi hanya sekitar 500.000 barel. Kita bisa ekspor sekitar 1 juta barel per day. Krisis ekonomi 97-98 terjadi perubahan regulasi dan lifting kita mulai menurun terus. Sekarang di 2024 lifting minyak nasional kita hanya sekitar 580.000 barel per day. Dengan konsumsi satu hari sekitar 1,5-1,6 juta barel per day. Jadi terbalik kondisi kita antara 96-97 dengan 2025 sekarang ini. Ini sebuah tantangan yang cukup luar biasa bagi Indonesia. Di saat bersamaan perang Iran, Israel, dan Amerika ikut, Selat Hormuz sekarang udah dalam kondisi yang mengerikan juga. Karena parlemen Iran sudah menyetujui untuk penutupan itu. Dan dalam hitungan kami, hampir 30% jalur distribusi itu lewat situ. Kita nggak pernah berpikir apa yang akan terjadi pasca penutupan ini. Nah, tapi Bapak Ibu semua, Indonesia masih tetap harus bersyukur. Di balik gejolak ekonomi yang seperti ini, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama masih tetap di angka 4,85%. Dengan inflasi kita masih di bawah 3%. Artinya apa? Kekuatan makroekonomi kita, itu fundamental ekonomi kita masih cukup baik. Dan kontribusi pertumbuhan ekonomi kita dari 4,85 itu konsumsi sekitar 53%, kemudian investasi kurang lebih sekitar 29 sampai 30, selebihnya itulah spending pemerintah dan ekspor impor. Artinya 53% minimal pertumbuhan ekonomi itu didominasi oleh spending di dalam negeri, dalam hal ini konsumsi. Jadi kita masih agak lebih baik lah dibandingkan dengan negara-negara lain di G20. Dalam konteks ketahanan energi, apa yang harus dilakukan ke depan? Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa Indonesia, negara kita, itu sumur kita itu kurang lebih sekitar 39.000 sampai dengan 40.000 sumur. Potensi kita. Ketika geopolitik yang tidak menentu, maka tidak ada cara lain. Yang harus kita lakukan adalah kita mengukur keunggulan komparatif kita. Kita ngecek. Sumur kita dari total 39.000 sekian, yang baru berfungsi itu kurang lebih sekitar 16.000 sampai 17.000. Selebihnya masih banyak. Idle well, kemudian sumur-sumur tua, ada sumur-sumur baru. Dan ini harus kita lakukan untuk kita mengoptimalkan strategi pertahanan yang lebih baik untuk menghadapi global yang tidak pasti adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi kekayaan kita. Dan ini kita akan melakukan ekspansi untuk meningkatkan lifting. Dan target lifting kita di tahun 2025 itu sebesar 605.000 barel per day. Dan insya Allah realisasinya nanti di 31 Desember target APBN ini akan kita wujudkan. Dan ini banyak sekarang kita lagi melakukan kerjasama dengan berbagai negara dan perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang mempunyai teknologi. Kemarin saya baru pulang dari Rusia mendampingi Bapak Presiden. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan Amerika, kemudian dengan China. Kita melakukan kerjasama karena memang politik kita bebas aktif. Kita tidak berpihak kepada satu negara manapun. Negara mana yang menguntungkan untuk kita dan sama-sama untung, ayo. Kita tidak dalam posisi untuk ke A atau ke B. Dan ini juga terjadi pada persoalan bagaimana kita melakukan
proses-proses kerjasama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi kita. Begitupun menyangkut dengan LPG. Bapak Ibu semua, LPG kita kebutuhan LPG kita per tahun itu kurang lebih sekitar 8 juta ton. Dan industri kita di dalam negeri hanya bisa menyuplai 1,3 juta ton. Kurang lebih sekitar 7 juta ton kita juga impor. Dan 54% dari impor LPG kita itu dari Amerika. Selebihnya dari Middle East. Dan beberapa negara lain di kawasan Asia. Termasuk dari Malaysia. Dan kalau kita ingin untuk melihat ketahanan energi kita, tidak ada cara lain lagi adalah untuk kita memanfaatkan potensi kita. Batu bara kita cukup banyak. Kita bisa olah untuk mengganti LPG menjadi DME. Olahan dari lokal dari batu bara. Nah, saya pikir ini sekedar sekilas dari persoalan ketahanan energi kita. Nah, pertanyaan berikut adalah menyangkut dengan hilirisasi. Banyak orang tanya kepada saya, kenapa harus hilirisasi? Bapak Ibu semua, kita punya sejarah panjang dalam berbangsa dan bernegara. 3,5 abad kita pernah dijajah oleh Belanda. Dan penjajahan itu awalnya adalah bagaimana secara ekonomi. Mengambil sumber daya alam kita. Kirim barang mentah semua keluar. 350 tahun. Dan kalau boleh jujur saya katakan bahwa sebagian negara-negara yang mengharapkan bahan baku dari Indonesia untuk industri mereka jalan, itu boleh katakan hampir mendekati kecanduan terhadap sumber daya alam kita. Maka kemudian pertanyaannya adalah, kenapa harus Indonesia melakukan jalan peta untuk melakukan hilirisasi? Minimal ada 2 alasan mendasar bagi saya. Yang pertama adalah memang sumber daya alam kita itu cukup banyak. Kita nikel terbesar di dunia. Kemudian boksit, nomor 4 terbesar di dunia. Tembaga, kita nomor 9 terbesar di dunia. Timah, kita juga terbesar di dunia. Dan batu bara, 6 terbesar di dunia. Ini dari sektor mineral batu bara. Dan sekarang ini, kalau kita mau belajar, alasan yang kedua adalah kita belajar pada negara-negara yang duluan maju daripada kita. Bagaimana ketika Inggris pada abad ke-16 melarang ekspor wool sebagai bahan baku dari tekstil. Bagaimana Amerika Serikat pada abad ke-19 memproteksi industrinya. Bagaimana Korea membuat kebijakan 58% kreditnya diprioritaskan pada sektor-sektor industri. China, TKDN-nya sampai 80% harus diproteksi. Nah, berangkat dari sana Bapak Ibu semua, saya tidak ingin Indonesia yang kaya menjadi negara kutukan sumber daya alam. Saya tidak ingin itu. Bahkan sebelum saya di SDM, saya menjadi Menteri Investasi. Kita mencoba untuk membangun ilustrasi. Jalan seperti apa yang ideal untuk kita melakukan hilirisasi. Waktu itu pertentangannya luar biasa sekali. Karena harus saya jujur mengatakan bahwa optimalisasi gerakan hilirisasi dilakukan baru pada periode 2015 ke sini. Sebelumnya juga sudah dilakukan. Dan konsep kita waktu itu masih tiba saat, tiba akal. Belum by design. Karena pertentangannya banyak. Ada yang pingin kita ekspor raw material aja. Ada yang pingin kita menciptakan nilai tambah. Perdebatannya waktu itu panjang sekali Bapak Ibu semua. Tapi kemudian pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan sekarang di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus hilirisasi sebagai salah satu jalan alternatif untuk melakukan transformasi
ekonomi kita dari konsumsi kepada produksi. Dan ini menyangkut dengan kedaulatan negara. Ini menyangkut dengan kedaulatan negara. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu semua? Begitu kita belajar lagi dari berbagai pandangan-pandangan ekonom dunia mengatakan bahwa hilirisasi di sebuah negara dan industrialisasi tidak akan berhasil kalau tanpa ada keterlibatan negara secara maksimal. Dalam berbagai pandangan akademik itu juga terjadi diskusi. Dan kemudian pemerintah Indonesia merumuskan peta jalan untuk melakukan hilirisasi pada semua sektor komoditas. Jadi Bapak Ibu semua, dari pengalaman-pengalaman yang ada, dan saya juga banyak diskusi dengan beberapa menteri-menteri di sektor ekonomi di beberapa negara maju, tidak ada negara yang berhasil industrinya tanpa ada keterlibatan negara. Nggak ada. Contoh katakanlah China. China menyangkut hilirisasi dan industrinya itu di bawah PM langsung. Korea itu ditangani langsung oleh semacam satu kementerian yang di sini kayak seperti Bappenas. Begitupun negara-negara lain. Nah, kemudian kita rumuskan, maka kita lakukan pemetaan. Karena Indonesia adalah negara kaya, tapi kekayaan kita kirim raw material aja, maka sebelum kita melakukan sebuah planning jangka panjang, kita memetakan. Ini adalah 28 komoditas strategis yang bisa kita melakukan hilirisasi. Dengan total investasi kurang lebih sekitar 800 miliar lebih. Nah, ini sampai dengan 2040 Bapak Ibu semua. Nah, hilirisasi ini tidak hanya dimaknai hanya pada sektor mineral batu bara atau oil and gas, tapi juga meliputi pada sektor-sektor perikanan, kehutanan, pertanian dan perkebunan. Memang ada tantangan kalau kita melakukan hilirisasi. Ada perdebatan karena hilirisasi ini salah satu instrumen untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Ada perdebatan antara hilirisasi yang padat teknologi dengan hilirisasi yang padat karya. Kalau padat teknologi, udah pasti rekrutmen tenaga kerja kita tidak akan sebanyak kalau padat karya. Tapi kita membuat satu gagasan program, saya bilang tidak perlu kita perdebatkan antara padat karya dan padat teknologi. Tapi kita buat blending. Karena pasti proses untuk hilirisasi pada sektor pertambangan itu nggak bisa kita hanya mengandalkan padat karya. Tapi di sektor perikanan, perkebunan, pertanian itu bisa kita dorong untuk menjadi padat karya. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Saya mengambil satu contoh. Ketika Indonesia konsisten untuk melakukan tahap pertama dalam membangun hilirisasi. Sekalipun saya akui ini tantangannya nggak gampang. Ketika kita menyetop ekspor ore nikel untuk kita membangun hilirisasi tahap pertama. Saya ingat betul waktu itu saya masih kepala BKPM. 2019 tanggal 27 Oktober ketika saya baru menjabat di pemerintah 4 hari. Kita rapat dan memutuskan untuk menyetop ekspor ore nikel. Pada 2017-2018 nilai ekspor kita di sektor nikel itu 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, kita membangun industrinya. Kita bangun smelternya. Dengan memakai konsep tiba saat tiba akal waktu itu. Karena belum tertata. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu semua? 2024 Indonesia sudah menjadi pemain terbesar di dunia untuk komoditas ekspor dari turunan bahan baku nikel. Dan kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diprotes habis-habisan. Dinamikanya cukup besar. Saya katakan kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya di negara-negara yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan hilirisasi. Saya katakan, kalau memang kalian gak setuju
untuk Indonesia melakukan itu, terus jalan apa yang harus kami jalani untuk Indonesia, negara kami, menjadi juga negara maju seperti negara tuan-tuan. Tunjukkan jalannya. Kalau ada jalan alternatif lain, maka mungkin kami akan memakai jalan itu. Tapi kalau tidak ada jalan yang lain, maka kami akan konsisten untuk menjalankan ini. Dan ini terus menerus kita lakukan. Tetapi berlahan-lahan kita akan komunikasikan terus. Bapak Ibu semua, hilirisasi ini adalah jalan tengah dan salah satu sektor untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kita. Sekalipun banyak tantangan. Sekalipun banyak tantangan. Kenapa tantangan kita yang pertama? Karena kelembagaan kita waktu di awal itu belum ada. Jadi tidak ada kementerian yang menangani hilirisasi secara fokus. Nah, di bawah pemerintahan Pak Presiden Prabowo, sekarang kita sudah membuat kelembagaan hilirisasi. Sudah ada yang namanya Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ini sama dengan negara-negara lain juga melakukan fokus. Yang kedua, terjadi perdebatan juga bahwa tata kelolanya yang belum bagus. Kita rumuskan, saya bilang. Kelembagaannya kita rumuskan. Dan sekarang sudah ada Satgas Hilirisasi. Dari semua kementerian yang ada, yang membidangi sumber daya alam dan industrinya, sudah masuk di Satgas Hilirisasi. Perdebatan yang ketiga adalah terkait dengan hilirisasi. Banyak juga yang memberikan pandangan hilirisasi ini hanya menguntungkan pihak investor, bukan dalam negeri. Tapi kemudian kita jawab, Bapak Ibu semua, bahwa hilirisasi ini akan bisa mendapatkan nilai tambah secara maksimal di negara kita kalau memang kredit pembiayaannya dilakukan di dalam negeri. Kalau pembiayaannya masih banyak dari luar negeri, maka pasti begitu prosesnya jalan kita akan membayar pokok dan utang di luar negeri itu. Dan itulah sekarang Pak Presiden memerintahkan untuk membangun dana antara sebagai pembiayaan hilirisasi nasional kita. Jadi ini jawabannya. Nah, pada konteks yang lain, menyangkut dengan hilirisasi, tidak hanya pada sektor nikel. Katakanlah ada pohon industrinya enggak? Coba bikin satu pohon industri. Kita pernah mempunyai pohon industri nikel, ada enggak? Yes. Nah, yang putih-putih itu yang kita belum punya. Yang hijau-hijau itu kita sudah punya. Dan sekarang untuk nikel, kita sedang membangun ekosistem. Baterai mobil yang terintegrasi, tanggal 29 besok akan diresmikan insya Allah oleh Bapak Presiden. Ini adalah investasi dari hulu ke hilir. Dari tambang, smelter, HPAL, prokursor, sampai katoda. Ini pertama kali di dunia sebesar ini. Ini investasinya adalah CATL. Total investasinya sekitar 6 miliar US dollar. Dan pasti negara-negara lain juga berpikir kalau ini semuanya dilakukan di Indonesia, maka biaya produksinya akan lebih murah. Ini yang kita berbicara tentang dampak, efek positif dan negatif dari negara-negara yang menganggap bahwa ini penting untuk kita melakukan kompetisi secara baik. Contoh tembaga. Bapak Ibu semua, tembaga dulu Freeport mengelola konsentrat kita sekarang sekitar 3 juta ton per tahun. Kita kirim ekspor aja. Belum ada industrinya. Tahun 2021, 2022 kita minta untuk membangun smelter. Investasinya sekitar 3 miliar US dollar. Kita nggak pernah tahu berapa emas yang kita punya di kandungan dari Freeport. Bapak Ibu tahu, begitu smelter dibangun, sengel lain terbesar di dunia di Gresik, dari 3 juta konsentrat dari Freeport menghasilkan kurang lebih sekitar 60 ton emas.
yang sekarang sudah berproduksi dalam negeri kita. Ini juga akan terjadi di Inalum. Nah, artinya apa? Kalau hilirisasi ini mampu kita lakukan betul, maka kedaulatan ekonomi kita ini betul-betul terjadi. Dan sekarang kita akan membangun industrinya pada sampai dengan tingkat kabel maupun yang lain. Pertanyaan berikut, apakah negara kita bisa berkompetisi dengan negara lain? Saya ingin mengatakan, hari ini global itu berbicara pada produk-produk yang ramah lingkungan. Kalau produk yang ramah lingkungan syaratnya harus mempunyai green energy dan green industry. Kita mempunyai bahan baku yang cukup. Kita mempunyai potensi energi baru terbarukan. Kita mempunyai CCS, carbon storage untuk menangkal carbon capture. Ini adalah keunggulan komparatif yang negara kita miliki. Yang belum tentu negara lain punya itu. Tapi kita juga sadar bahwa tidak akan mungkin kita bisa survive kalau cuma sendiri. Pasti kolaborasi. Maka kemarin kita menandatangani kerjasama dengan Singapura. Untuk kita meminta kepada mereka, meminta kita ekspor energi baru terbarukan. Tapi saya minta sama mereka, juga kalian harus membangun kawasan industri dan investasi dalam rangka membangun hilirisasi di Kepri, Karimun, Bintang dan Kepri, KKB. Dan sekarang kita sudah mulai jalan dengan investasi di atas 10 miliar US dollar. Ini kemarin saya baru pulang dari Singapura. Cara-cara seperti ini yang harus kita lakukan. Boksit, timah, ini kita akan lakukan terus menerus. Apapun yang terjadi Bapak Ibu semua, di era kondisi global yang tidak menentu, yang bisa menyelamatkan negara kita hanya kita sendiri. Tidak bisa kita berhadap pada negara-negara lain. Tidak bisa. Dan karena itu kita harus mempunyai komitmen yang kuat secara terus menerus. Saya tahu bahwa untuk melakukan hilirisasi ini banyak tantangan. Dan berbagai macam strategi untuk ada pihak-pihak yang tidak ingin hilirisasi ini berjalan dengan baik. Kami tahu itu. Di aspek yang lain, kita juga harus sadar bahwa hilirisasi ini harus juga ramah lingkungan. Banyak juga yang memberikan pandangan bahwa hilirisasi kita lingkungannya agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya menggelitik pertanyaan saya. Saya mau tanya dulu, sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga. Mereka punya tambang juga banyak. Semuanya mereka banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun. Kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Negara-negara di dunia ini harus dihargai kedaulatan kemerdekaannya. Tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berhak, lebih kuat daripada negara lain. Karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia dalam mengelola sumber daya alam kita. Ini harus dibangun, Bapak Ibu semua. Sudah barang tentu dalam konteks hilirisasi, selain lingkungan juga harus berkeadilan dan berkelanjutan. Kami akui bahwa dalam pembangunan hilirisasi dalam kurun waktu 5-6 tahun ke belakang itu belum sempurna. Itu belum sempurna. Tetapi tidak ada kesempurnaan hakiki tanpa diawali dengan kekurangan. Seperti anak kecil yang jalan. Tidak ada anak kecil yang lahir langsung tiba-tiba lari.
Pasti dia jalan dulu, belajar jalan, ada jatuh lagi, berdiri lagi. Dan dia memperbaiki cara berjalannya. Kira-kira seperti itulah logika hilirisasi yang kita bangun di negara kita sekarang ini. Tidak ada pelari maraton yang hebat tanpa dia belajar. Dan mungkin dalam belajarnya mungkin dia jatuh, ada kakinya lecet, dia belajar lagi. Ini yang sekarang kita lakukan. Jangan memakai baseline negara yang sudah membangun hilirisasi 40 tahun, 50 tahun dengan baseline negara yang baru membangun 6 tahun. Itu tidak apple to apple. Dan itu adalah menurut saya cara berpikir yang harus kita luruskan. Nah, dalam konteks hilirisasi yang berkeadilan, saya juga mengakui bahwa hari ini hilirisasi di daerah itu yang paling yang dirasakan manfaat yang paling banyak itu adalah investor dan pemerintah pusat. Dalam penelitian saya mengatakan demikian. Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah. UMKM daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Dan mereka harus menjadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi daripada sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita minta ada kolaborasi yang baik antara investor, pemerintah pusat, pengusaha daerah, masyarakat daerah dan pemerintah daerah. Dan harus diakui Bapak Ibu semua, dalam pengalaman implementasi hilirisasi di Indonesia, khususnya saya ambil contoh di 2 provinsi, di Maluku Utara dan di Sulawesi. Itu pertumbuhan ekonominya di atas 20%. Di saat pertumbuhan ekonomi nasional kita di bawah 6%, 5% atau 5, sekian, itu pertumbuhan ekonomi di 2 provinsi itu di atas 20%. Dan ini adalah strategi untuk kita melakukan transformasi ekonomi kita. Dari jasa konsumsi ke industri. Dan kalau ini mampu konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan menuju kepada apa yang telah ditargetkan untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP kita masuk 10 besar pada 2045. Bapak Ibu semua yang terakhir, saya ingin menyampaikan juga bahwa Indonesia dalam membangun hilirisasi itu bukan tidak memperhatikan sifat berkelanjutan. Kita sekarang lagi membuat roadmap untuk hilirisasi pasca tambang. Contoh kita membuat hilirisasi pada sektor tambang di nikel. Kita sekarang mulai berpikir kalau masa cadangan nikelnya itu habis pada 20 tahun atau 30 tahun, industri yang bangun di sana pada 10 tahun ketika dia melakukan break even point, dia sudah memikirkan untuk industri apa yang akan dibangun di sana. Jadi katakanlah sekarang kalau dia main di tambang, dia harus mulai masuk di sektor keunggulan komparatif yang lain. Contoh perkebunan, perikanan. Tujuannya apa? Agar begitu tambang selesai, dia melakukan sektor-sektor yang lain. Supaya daerah itu tetap perputaran ekonominya tetap berjalan. Jadi jangan menganggap bahwa setelah tambang selesai, terus selesai. Tolong jangan ajarin kami tentang negara kami. Karena kami yang paling tahu tentang tujuan negara kami. Bukan kami nggak tahu, kami tahu itu. Tapi kasih kami waktu juga untuk melakukan hal ini. Bapak Ibu semua, kalau ini mampu kita lakukan, maka hilirisasi ini tidak hanya pada kurun waktu tertentu. Tetapi ini akan berkesinambungan. Memang yang idealnya itu adalah lingkungan kita harus jaga. Keberlanjutannya harus kita jaga. Keadilannya kita harus jaga. Dan saya pikir sekarang Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran telah pada jalan yang benar. Telah mendesain hilirisasi, sudah ada kelembagaannya, yaitu Kementerian Investasi dan Hilirisasi, sudah ada tata kelolanya lewat Satgas Hilirisasi, kelembagaan keuangannya sudah ada pada Danantara, kebijakan regulasi di Undang-Undang Minerba sekarang sudah memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pengusaha daerah untuk mengambil bagian, dan keberlanjutan dan lingkungannya juga kita harus jaga.
Kalau ini mampu kita lakukan, maka kita menjawab kondisi geopolitik yang tidak menentu seperti sekarang. Kemandirian nasional kita kuat, maka kita harus menjaga kedaulatan negara kita. Dan kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah Indonesia ke depan akan menjadi negara yang juga disegani oleh negara-negara yang lain. Saya pikir demikian yang harusnya membawakan ini adalah Bapak Presiden, tapi karena Bapak Presiden sekali lagi menyampaikan salam Pak Gubernur, beliau ada rapat, jadi kurang lebihnya apa yang sampaikan sudah mewakili apa perintah Bapak Presiden kepada saya untuk menjelaskan kepada peserta pada hari ini. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Menteri, berkenan Bapak untuk tetap di atas panggung. Kita akan lanjutkan dengan prosesi pembukaan secara resmi Jakarta Geopolitical Forum 2025. So ladies and gentlemen, we'll continue with the opening ceremony, and with this we'd like to kindly invite the Governor of National Resilience Institute of the Republic of Indonesia and the Vice Governor of DKI Jakarta to join the Minister on the stage for the opening ceremony. And the procession will be marked by striking the gong by the Minister of Energy and Mineral Resources. Silakan Bapak untuk bersiap memegang dan akan memukul gong sebagai tanda pembukaan secara resmi. Baik, izinkan saya untuk menghitung mundur ya Bapak. Silakan, sudah siap? Baik, 3, 2, 1. So ladies and gentlemen, Jakarta Geopolitical Forum 2025 is officially opened. Silakan, kita akan lanjutkan dengan foto bersama Bapak Menteri bersama dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Silakan foto dulu Bapak, mungkin Bapak Bahlil bisa menempatkan diri di tengah. Yes, let's continue with the photo session. Thank you very much, Minister. Thank you, the Governor of Lemhanas and the Vice Governor of DKI Jakarta. You may all return to your seats. And ladies and gentlemen, that concludes the opening ceremony of the 9th Jakarta Geopolitical Forum 2025. It seems like it is now lunchtime, so we'd like to inform you that lunch is available at the lobby of Flores Ballroom, while for the VVIP guests, lunch is available on the left side as you exit the ballroom, and for the VIP guests, it is located on the right side of this exit of the ballroom. And after lunch, we'll continue with the agenda of plenary session 2, where the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia will also be one of the speakers in that plenary session. And that session will start at 1 p.m. this afternoon. So please be back at this room at 12:55 after lunch. Once again, ladies and gentlemen, enjoy your lunch and we'll see you after the break. Thank you very much. Sekali lagi kami umumkan, makan siang tersedia di area ballroom di area foyer dari Flores Ballroom, dan bagi tamu VVIP bisa mengambil makan siang di sebelah kiri area ballroom ketika Anda keluar dari ruangan ini. Sementara untuk tamu VIP, makan siang tersedia di sebelah kanan.
Baik, selamat datang untuk Bapak Menteri kami ucapkan di ruang Sarula. Kita akan segera mulai konferensi pers RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia, dan yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Bapak Yuliot, serta Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian SDM, dan juga yang kami hormati Direktur Utama PT PLN Persero Bapak Darman Prasojo, dan juga perwakilan asosiasi di bidang SDM, serta tentunya rekan-rekan media yang kami banggakan dan Bapak hadirin sekalian yang kami banggakan. Baik, kami mengucapkan selamat datang di acara konferensi pers Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL PT PLN Persero tahun 2025-2034. Ini merupakan momentum di mana nanti dokumen strategis akan menjadi arah pembangunan ketenaga listrikan nasional untuk 10 tahun ke depan. Untuk itu langsung saja saya minta untuk dengan segala hormat kepada Bapak Menteri untuk menyampaikan paparan terkait Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL 2025-2034, didampingi dengan Bapak Dirjen Ketenagalistrikan Pak Jisman Hutajulu dan juga Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Ibu Enia Listiani Dewi. Kepada Bapak Menteri kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wamen dan seluruh pejabat di lingkungan Kementerian SDM, ada Pak Sekjen dan Pak Inspektur Jenderal dan seluruh Dirjen. Yang saya hormati Dirut PLN dan seluruh tim PLN, teman-teman pengusaha di sektor tenaga listrik yang saya hormati. Pertama, sebelum saya memulai, saya ingin menjelaskan dulu kepada teman-teman media bahwa hampir 7 bulan, 8 bulan sejak saya dilantik menjadi Menteri SDM, pekerjaan utama saya itu salah satu diantaranya adalah RUPTL. Kita tahu bahwa RUPTL prosesnya panjang, diskusinya panjang, dan dikaji betul-betul secara mendalam, beberapa kali perubahan. Ini menunjukkan kita lakukan adalah dalam rangka kita pingin hasilnya itu presisi dengan kebutuhan. Saya tidak mau RUPTL dibangun itu hanya atas dasar orderan satu pihak atau konsep satu pihak. Maunya kita adalah konsep yang dibangun itu adalah betul-betul melihat tingkat kebutuhan kita sekarang dan ke depan dengan basis pada masa kemarin. Nah, karena itu ini sudah selesai. Berapa kali pleno, saya plenokan dengan Menteri Keuangan, kita plenokan dengan Menteri SDM, dengan teman-teman dari PLN beberapa kali, dan perubahannya banyak kali sekali untuk kita lakukan. Dan Bapak Ibu semua, kita tahu bersama bahwa dalam kabinet pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran, salah satu programnya itu adalah terkait dengan kedaulatan energi dan transisi energi, dan RUPTL ini sebagai salah satu instrumen untuk pedoman dalam implementasi dari ketersediaan ketenagalistrikan kita. Bapak Ibu tahu bahwa dunia sekarang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Komitmen Paris Agreement terhadap transisi energi mulai ke sini tidak lagi
tidak lagi menjadi hal yang menjadi komitmen bersama, dan beberapa negara yang menginisiasi Paris Agreement juga udah mulai keluar dari komitmen awal. Tapi kita tetap harus konsisten untuk menjalankan ini dengan memperhatikan kemampuan kita dan tingkat ketersediaan energi dan keekonomian. Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan slide berikut dong. Slide sebelum. Jadi RUPTL kita ini sudah disesuaikan dengan RUKN, disusun berdasarkan KEN. Jadi ini semacam RUKN ini semacam undang-undangnya, PP-nya itu RUPTL, dan KEN ini semacam rohnya, kira-kira begitu. Dan ini telah disetujui pada 5 Februari 2025, KEN-nya ya. Sementara RUKN-nya saya tanda tangan pada tanggal 5 Maret 2025. Nah, ini adalah pohon rujukan, lalu kemudian lahirlah RUPTL. Supaya kita tidak keluar daripada bingkai yang ada. Yang berikut, kami sampaikan bahwa untuk mewujudkan RUPTL ke depan, kita membutuhkan 69,5 gigawatt listrik yang mulai dari tahun 2025 sampai dengan 2034. Ini opportunity yang sangat bagus sekali kepada Bapak Ibu semua, dan hasilnya adalah 76% itu menuju kepada energi baru terbarukan. Di mana dari 76% itu adalah kurang lebih sekitar 42,6 gigawatt itu adalah EBT dan 10,3 itu adalah storage. Nah, jadi kalau teman-teman media tanya saya terus tentang konsistenkah pemerintah dalam mendorong energi terbarukan sebagai bentuk daripada transisi energi, ini. Jadi kita konsisten kan, jadi tolong yang mau bikin kuesioner media-media ya dibuat bagus dikit lah. Jangan seperti orang Papua bilang tulis lain baca lain. Ini aku kasih tahu aja teman-teman media. Jangan tiba-tiba ada survei mengatakan SDM nilainya jelek gara-gara tidak melakukan transisi energi. Aku kadang-kadang bingung juga, kalian lebih pintar daripada kementerian. Ini jadi ngomongnya harus ada data. Ini datanya. Jadi 70% lebih kita dorong untuk percampuran daripada energi kita antara energi baru terbarukan dan storage. Yang berikut, apa sih breakdownnya? Nah ini, breakdownnya 42,6 gigawatt, 61% itu surya, 17,1, air 11,7 gigawatt, angin 7,2 gigawatt, panas bumi 5,2 gigawatt, bioenergi 0,9 gigawatt, dan nuklir 0,5 gigawatt. Ini sampai 2034. Bapak Ibu semua, kalau dulu hasil RUPTL itu tidak jelas lokasinya di mana, tempatnya di mana, dan kapan. Kalau sekarang saya sudah sepakat dengan
PLN, bukan saya sudah sepakat, PLN wajib menjalankan, gitu kira-kira bahasanya. Nanti kalau sepakat seolah-olah PLN ngatur kementerian, enggak. PLN menjalankan apa yang menjadi keputusan yang kita godok bareng-bareng, iya Pak Darmo ya kira-kira ya. Kita godok bareng-bareng, lokasi-lokasinya semua sudah jelas. Lokasinya di mana, kabupaten apa, tahun berapa dibangun, semuanya sudah jelas. Kemudian fosil kita masih ada, gas 10,3 gigawatt dan batu bara 6,3 gigawatt. Sebenarnya gas ini menurut saya bukan lagi fosil ansi ya, dia setengah. Dan batu bara 6,3 gigawatt. Di Eropa aja masih ada pakai batu bara kok. Di Turki masih banyak pakai batu bara. Kita aja yang terlalu kekinian. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Ini dalam rangka menjaga bumi kita kan begitu Pak Darmo ya. Yang penting subsidi ke negara jangan banyak-banyak aja. Bapak Ibu semua, saya menyampaikan rencana penambahan pembangkit 2025-2034 kami menjadi bagi dua. 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. Supaya kita bisa mengecek detail. 5 tahun pertama totalnya 27,9 gigawatt. Dan 5 tahun kedua 41,6 gigawatt. Ini semua kita lakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai pada akhirnya 8%. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga kita sudah hitung secara seksama. Ini dirjen ini sampai rambutnya dari hitam menjadi putih-putih jadi hitam lagi karena smer. Karena saya detail betul, karena saya ikut sendiri membahas ini. Saya sendiri memimpin rapat. Jadi kalau dulu maunya ada pesan sponsor taruh di sini, enggak. Kelakuan lama-lama itu enggak boleh ada di Republik. Enggak boleh lagi. Kita ini mau masuk zaman baru sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Contoh 2025 kita akan bangun 5,3 gigawatt. Ya Pak Darmo ya, betul ya. 2026 4 gigawatt. 2027 7 gigawatt. 2028 6 gigawatt. 2029 5,6 gigawatt. 5 tahun pertama. Nah, warna-warnanya itu sesuai dengan keterangan. Jadi jelas. Jelas itu. Nah, artinya kami tidak boleh membangun di luar dari apa yang sudah direncanakan. Dan ini kami sudah paraf dan teken bersama-sama dengan PLN. Pemerintah nggak boleh arogan kepada PLN, tapi PLN nggak boleh membuat gerakan tambahan di luar daripada apa yang sudah disepakati. Dan ini kalau terjadi maka siap-siap aparat penegak hukum untuk periksa kita semua. Ya fair aku. Supaya nggak boleh ada gerakan tambahan. Baik pemerintah maupun PLN harus tertib. Tertib untuk menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Karena ini saya sudah laporan kepada Bapak Presiden dan juga sudah kita diskusikan secara mendalam dengan teman-teman tim PLN, lebih khusus kepada Pak Dirut yang mulia Pak Darmo. Saya lihat Pak Darmo ini lari terus ya, badan langsing terus. Lari nggak apa-apa Pak Darmo, yang penting jangan kita lari dari kenyataan, celaka kita. Jadi ini, nah nanti 2029 itu baru 41,6 gigawatt. Jadi memang barang ini berkelanjutan. Tidak bisa satu periode, harus 2 periode 10 tahun. Maksudnya periode listrik ya, jangan diartikan macam-macam ya. Itu. Jadi dibagi 2 ya, 5 tahun pertama sampai dengan 2029. Periode kedua, 5 tahun kedua adalah sampai dengan 2034.
dengan komposisi 41,6 gigawatt. Nah, warna-warna itu mencerminkan bahan bakar apa yang dipakai. Contoh batu bara ada yang paling ujung-ujung itu. Coba apa barang itu yang bisa kena gitu. Kok pintar sedikit lah. Kira-kira begitu. Biar agak modern ya. Ini batu bara nih. Contoh begitu. Nah 2025 ini batu bara memang masih agak banyak karena sudah mau COD. Iya Pak Dirut ya. Sudah mau COD. Tapi mulai dari 2026 merah ini apa sih? Wah ini gas ini. Jadi Bapak Ibu semua, gas ini 1 gigawatt dalam hitungan teman-teman PLN yang disampaikan Pak Darmo kepada saya, itu rata-rata 18 sampai dengan 24 kargo. Jadi rata-rata 20 kargo. 1 gigawatt. Kalau 10 berarti rata-rata 200 kargo per tahun. 1 gigawatt tingkat kemahalannya dibandingkan dengan batu bara itu 5 sampai 6 triliun per tahun. Jadi kalau 10 tahun per gigawatt itu berarti 50 sampai 60 triliun. Kalau 10 gigawatt mati. Sudah 500 triliun. Kan 5 kali 10 ya 10 tahun ya. 500 sampai 600 triliun. Itu kalau bangun Papua udah maju semua itu. Tapi ya udah ini bagian pada konsekuensi kita tergabung dalam negara-negara yang sepakat untuk mendorong pada green. Nah, pasti teman-teman tanya, setelah angka ini di wilayah mana-mana saja? Wah, ini. Jadi Bapak Ibu lihat, contoh Sumatera itu totalnya 15,1 gigawatt. Agak tinggi ya karena dirjennya orang Sumatera. Ya. Ini aku baru tahu juga nih, terkecoh saya nih. Terkecoh saya. Ya, alasannya sesuai kebutuhan. Aku nggak ngerti kebutuhan di mana, wallahu a'lam bishawab. Dan energi baru terbarukannya 9,5 gigawatt. Itu. Kemudian Kalimantan 5,8 gigawatt. Energi baru terbarukannya 3,5 gigawatt. Jawa, Madura, Bali 33,5 gigawatt. Energi baru terbarukannya 19,6 gigawatt. Kemudian Sulawesi 10,4 gigawatt. EBT-nya 7,7. Kok angkanya 7,7 maksudnya apa Pak Dirjen? Enggak, maksudnya kok pas 7,7 bukan 7,6 gitu. Ini memang pas-pas saja. Nah, ini kamu bayangkan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara hanya 4,7 gigawatt. EBT-nya 2,3. Menterinya orang timur dia cuma kasih 4,7. Jadi Sumut punya Sumatera yang lebih tinggi. Tapi gak apa-apa, kita orang timur ini kan selalu berjiwa besar. Untuk bangsa dan negara kita kasih aja gak apa-apa lah. Itu kira-kira. Jadi ini Bapak Ibu semua. Dengan 2,3 watt untuk energi baru terbarukan. Nah Maluku dan Papua ini kita dorong. Memang harus kita mempertimbangkan juga adalah tingkat pemakaian listriknya. Jadi industri-industrinya kita harus bangun dulu di sana. Lanjut. Ini kan sudah ya. Oh. Oke. Atas arahan Ibu Prof. Enia, saya nggak perlu profesor. Saya, dirjen saya top-top semua nih. Profesor benaran, ada yang prof tukang olah gitu, semua ada semua. Contoh ya, Sumatera
Apa nih? Air ya. Air 4,94. PLTP ini uap ya Bu. Panas bumi ya 2 gigawatt. Biomasa 0,60 megawatt. Ini apa Bu? Oh di Sumatera. Di sistem 250 megawatt. PLTS 1600. Jadi jangan lagi berspekulasi untuk nuklir di mana setiap wartawan tanya saya nuklir melulu. Untung aja muka saya nggak seperti nuklir. Ini ya Sumatera 250. Ada 2 kalau nggak salah ya Bu. Satu lagi di Kalimantan mana? Mana nuklirnya mana? Jadi 2 ya. Di Sumatera sama di Kalimantan nuklir ini. Saya mohon tidak ada lagi yang tanya-tanya saya nanti besok ya. Sudah saya jawab lunas ini. Ya, yang lainnya sama. Satu penjelasan contoh Sumatera mencakup yang lainnya. Jadi 42 gigawatt itu ini. Ini saya pikir sudah sangat jelas datanya ini. Saya breakdown kan jelas sekali. Dan kami sama PLN dalam proses tendernya nanti ke IPP, kalau itu di pihak ketiga kan, itu tidak boleh keluar daripada apa yang sudah direncanakan. Inilah komitmen bersama antara PLN dan SDM. Lanjut. Nah, ini juga barang bagus ini. Ada pengusaha di sini. Ada. Bapak-bapak asosiasi. Ya, baik-baiklah bapak-bapak sama kita. Kalau tidak kita, bagaimana Pak Darmo? Kita apakan kira-kira ya? Oke. Jadi ini ada bisnis baru. Tadi kan bisnis gede. Nah, ini orang ini telepon terus, saya lagi wawancara. Infrastruktur. Nah, untuk bisa menghubungkan energi baru terbarukan ini, kita harus punya jaringan. Selama ini, ya mohon maaf, kenapa kita defisit yang harusnya 20%, ya Bu, berapa? Menjadi 13,5% ya energi baru terbarukan kita. Defisit berapa? 23%. Oke, kita harusnya target 23%. Sekarang baru 15 sampai dengan 16. Saya mau kasih tahu ya, kenapa masalahnya? Salahnya bukan dari PLN, salahnya bukan dari SDM. Cuman PLN sama SDM keliru. Kenapa? Ini kita kan, ya kita orang Indonesia ini kan paling pintar cari narasi, toh. Sekalipun keliru dan salah beda-beda tipis. Kenapa? Kita semua sudah programkan energi baru terbarukan ini semua, angin di mana, uap di mana, matahari di mana. Tapi ternyata tidak ada jaringannya. Ini yang membuat masalah besar. Dan pembangkit listrik yang memakai energi baru terbarukan ini, kata Pak Darmo, nggak bisa dipikul Pak untuk ditaruh di pinggir jaringan. Yang bisa itu cuman batu bara, gas, dan solar. Tapi yang lainnya nggak bisa. Maka kita akan bangun 47.758 kilometer sirkuit. Atau setara dengan hampir 8.000 kilometer. Kita bangun jaringan. Jadi ini proyek besar ini Pak, proyek kabel. Kabel, besi, apa lagi ya? Ya perintil-perintil itulah. Ditambah lagi induk-induk. 107.950 MFA. Jangan tanya MFA ke saya, tanya Pak Darmo. Yang jelas sebanyak itu. Ini saya harapkan gak ada impor ya.
Dimaksimalkan semua industri dalam negeri. Karena ini investasinya sekitar 400 sampai 500 triliun hanya untuk transmisi sama gardu. Ini opportunity bagus. Ini saya buka aja di sini. Nanti syarat-syarat tendernya Pak Darmo nanti komunikasi dengan di sini juga. Supaya kita mengamankan TKDN kita. Jangan pasar besar dikasih untuk luar negeri Pak. Harus dalam negeri. Tapi yang dalam negerinya juga jangan over juga. Karena mentang-mentang pemerintah proteksi kalian, harganya mau kalian juga, nggak boleh. Terus waktunya, jumlahnya harus naikkan produksinya. Supaya secara ekonominya bagus dan penciptaan lapangan pekerjaan juga bagus. Nah, kenapa ini harus saya sampaikan? Existing dan rencana pembangunan transmisi per regional itu seperti ini. Nah, ini kira-kira datanya. Jadi ini yang existing dan akan kita lakukan ke depan. Bapak Ibu semua. Ya foto sajalah, saya tidak usah penjelasan. Oke. Tadi saya sudah jelaskan bahwa semua desain ini, karena kalau jaringan ini sudah mampu kita lakukan, Bapak Ibu semua, tidak ada lagi masalah terhadap pembangkit yang kita akan bangun untuk energi baru terbarukan itu. Karena selama ini kalau kita bangun, tidak ada jaringannya, kasihan PLN. Bayar Telkom Pay-nya 80% itu. Kalau kita sayang PLN nggak boleh kerja kayak begini, kita harus dukung penuh dengan memasang jaringan. Jadi sekali lagi ya, energi baru terbarukan ini tidak bisa di-cover langsung kemarin gara-gara nggak punya jaringan. Tapi dengan ini sudah masukkan RUPTL jaringan, maka insya Allah nggak ada lagi alasan. Dan ini mendukung untuk pertumbuhan ekonomi kita sebesar 8%. Ini udah kayak akademis banget saya hari ini ya. Oke, lewat. Nah, peluang investasi. Nah, ini paten punya. Peluang investasi adalah sampai dengan 2025-2034 sebesar 2.967,4 triliun rupiah. Terdiri dari pembangkit 2.133,7, penyaluran sebesar 565,3. Ini apa penyaluran ini apa Pak ya? Transmisi ya. Oke, transmisi dan gardu. Oke, saya ralat tadi ya. Saya bilang transmisi 400 sampai 500. Ternyata transmisi dan gardu kurang lebih sekitar 565,3 triliun. 268 apa? Pak D. Oh, lain-lain. Lain-lain ini yang tahu cuma PLN. Ya. Pemeliharaan dan lain-lain lah ya. Ini tidak termasuk bagian RUPTL. Oh, smart grid dan lain-lain. Oke. Ya ini adalah bahasa Indonesia yang dari sebelum kita merdeka sampai sekarang ya itu. Dan lain-lain itu melegalkan yang tidak direncanakan. Karena kira-kira begitu. Kita paling ahli membuat kata-kata. Tapi daripada kita terjadi persoalan hukum kan, mendingan dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang adalah kita bagi dua. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. 5 tahun pertama, totalnya adalah 1.173,9 triliun rupiah. Breakdownnya seperti yang ada di sini. Ini pembangkit kan? Ya ini pembangkit. Ini transmisi.
Ya, ini apa? Gardu. Transmisi. Ya udah baca ini aja lah kira-kira. Ya, teman-teman wartawan ya, baca ini. Nah ini 5 tahun kedua. 5 tahun kedua ini banyak. 1.793,48 triliun. Kalau yang 5 tahun pertama 1.173. Dan memang ini harus 2 kali. Supaya ada kesinambungan. Tidak boleh kita rubah. Jadi apa yang sudah ada kita akan lanjutkan. Kenapa ini kita breakdown Bapak Ibu semua? Agar tidak tumpang tindih. Agar tidak ada pesan-pesan di belakang meja. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Dari situ kita lihat investasinya. Khusus untuk pembangkit. Nah, pengusaha listrik ada di sini. Kau Bapak punya nama siapa? Bapak ini orang paling beruntung hadir di sini. IPP-nya sebesar 1.566,1 triliun rupiah. Ini yang diswastakan. Artinya investasi swasta. Sementara investasi PLN dari 2.000 triliun lebih khusus untuk pembangkit sebesar 567,6 triliun rupiah. Sekalipun ini nanti PLN juga akan mentenderkan untuk EPC-nya siapa. Tapi ini domain semuanya ada pada PLN. Nanti IPP-nya nanti dikasih ke swasta. EBT-nya itu 1.348,8 triliun. Non-EBT-nya 224,3 triliun rupiah. Bagi IPP. Sementara PLN-nya EBT-nya 340,6 dan non-EBT-nya 227 triliun rupiah. Yang berikut penyerapan RUPTL ini penyerapan tenaga kerja kurang lebih sekitar 1,7 juta supaya Indonesia terang. Nah ini kita bikin terang benderang ini. 1,7 juta dan tenaga kerja yang mencakup kebutuhan industri, manufaktur, konstruksi, operasi dan pemeliharaan untuk pembangkit sebesar 836.696 dan tenaga kerja yang mencakup industri, manufaktur. Oh ditambah distribusi ya Bu ya? Ditambah dengan gardu induk. Oh penyaluran. Oh di sebelah sini. Oh, kalau ini nggak kasih penjelasan dari awal ini. Ini pembangkit. Ini penyaluran. Ini sebenarnya transmisi bahasa lain ini. Oke. Sekarang kita breakdown lagi. Dari total 836.696 tenaga kerja di segmen pembangkit, lebih dari 760.000 atau 91% merupakan green job. Coba bayangkan tuh. Lebih daripada 91% green job. Ya, kira-kira begitulah supaya anak muda bisa masuk. Mana? Oh ya, nuklir sebesar 6.850 dan sampah sebesar 2.429. Nuklir ini, saya yakin banyak kita anak-anak harus kita menyesuaikan untuk nuklir ini. Ada saya punya tenaga ahli satu nuklir siapa ya? Oh, kau kuliah di Rusia dulu ya? Mana ada teman-teman orang yang Indonesia yang kuliah di sana juga ada. Bawa ke sini, dulu pikirkan ini. Daripada orang Rusia ada di sini, mendingan kamu yang sudah dari Rusia itu datang kerjakan di sini. Itu kira-kira. Bapak Ibu semua slide, kok masih banyak slide ya? Oh satu lagi. Ini menyiksa Menteri SDM ini.
Yang berikut, listrik masuk desa. Bapak Ibu semua, 2025-2029 ini program ini mengingatkan saya waktu dulu. Saya dulu ini kan adalah anak republik yang lahir tidak ada listrik. Saya lahir pakai lampu pelita, bukan di rumah sakit, dan sekolah sampai SD itu tidak juga pakai listrik. Lampu pelita yang bangun pagi di sini saya hitam. Jadi bagi saya energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi ini adalah bentuk pemerataan dan keadilan yang harus kita lakukan dari Aceh sampai Papua. Saya tidak ingin lagi ada anak-anak yang merasakan seperti saya dulu rasakan. Pergi sekolah, kadang-kadang nggak mandi waktu dulu karena air nggak ada. Sampai di sekolah baru kita ambil tangan, lap kening kita itu hitam. Karena bekas lampu, Pak Dirut. Lampu pelita yang bermodalkan botol bekas, pakai sumbu kain bekas, terus pakai minyak tanah, dan agar tulisan itu bisa kita baca dari Pak Guru punya tugas, maka muka kita harus lebih dekat. Akhirnya itu hitam. Tapi nggak apa-apa jadi Menteri SDM juga, gitu kira-kira. Ya, daripada bangun tidur lampu sudah nyala duluan. Kalau kita di kampung bangun tidur baru nyalain lampu. Kalau di kota lampu yang kasih bangun kita. Itu. Ya, tapi oke, itu adalah sekolah hidup. Tapi yang saya mau sampaikan adalah kita tidak ingin seperti itu. Arahan Bapak Presiden agar di desa-desa yang belum ada listrik agar segera kita pasang. Coba bayangkan, SD tidak ada listrik aja bisa jadi begini. Apalagi SD sudah ada listrik, pasti insya Allah lebih baik lagi gitu kan. Jadi kita akan lakukan ini sampai dengan 2029 selesai, dan mulai dari sekarang bertahap kita lakukan. Doakan agar anggaran kita bisa cukup untuk bisa kita distribusi. Tapi andaikan pun tidak cukup, kita lakukan bertahap. Tapi yang penting adalah saudara-saudara kita yang ada di desa-desa, di wilayah-wilayah terpencil, saya ngerti perasaan Bapak Ibu semua. Saya tahu bagi anak-anak sekarang yang pergi sekolah belum ada listrik, saya pernah merasakan itu. Tapi ya, doakan mudah-mudahan negara kita punya pendapatan yang cukup agar bisa kita membiayai. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, tapi kalau tidak ada pertanyaan itu jauh lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Anggi kalau ada yang mau tanya, mumpung saya belum meninggalkan mimbar ini. Baik, terima kasih Pak Menteri untuk paparannya, sudah sangat jelas tadi terkait RUPTL untuk 10 tahun ke depan. Untuk sesi selanjutnya saya akan persilakan untuk teman-teman wartawan yang ingin bertanya, dipersilakan nama dan dari mana medianya. Untuk pertanyaan pertama saya persilakan untuk sesi pertama. Oh, sudah di sini ya, silakan. Silakan disebutkan nama dan dari mana, Mbak. Selamat siang Bapak, Pak Menteri dan Bapak Ibu pejabat yang lainnya. Saya Bernadette dari kantor berita Reuters. Pertama Pak mau tanya, ini kan memang dalam RUPTL ini ada tambahan kapasitas batu bara dan akan masuk ke jaringannya tahun 2029 sampai 2023. Sementara di RUPTL yang sebelumnya 2021-2030 itu harusnya rencananya PLTU terakhir itu mulai beroperasinya di 2027 ya Pak. Kenapa ada dan itu kan kemarin katanya
untuk mencapai target net zero di 2060, harusnya PLTU terakhir kita tuh mulai beroperasinya di 2027. Nah, ini dengan adanya nanti PLTU yang baru beroperasi di 2029-2033, itu target net zero kita seperti apa? Apakah ada perubahan? Dan pertimbangannya apa sih Pak? Kenapa jadi ada PLTU yang baru akan dibangun lagi nanti dan beroperasi di tahun 2000 setelah tahun 2030? Kemudian Pak, kalau kita lihat kan tambahan kapasitas pembangkitannya jauh lebih besar daripada yang RUPTL sebelumnya ya Pak. RUPTL sebelumnya hanya sekitar tambahan 40 giga, sekarang nambah 70 giga. Nah itu kenapa Pak? Apakah karena memang ada rencana juga dekarbonisasi sehingga PLTU yang sekarang beroperasi sudah ada yang mau dipensiunkan atau seperti apa? Kira-kira cukup ya? Satu lagi deh, soal PLTN Pak, mohon maaf tadi jawabannya belum lunas Pak. Soal PLTN kalau tadi ada target 2032-2033 ada yang mau beroperasi, itu persiapannya sekarang sudah sejauh mana? Apakah sudah ada penyedia teknologi yang dipilih, akan pakai teknologi dari mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Baik, Menteri. makasih ya. Saya kadang-kadang jadi menteri ini harus belajar sama wartawan. Karena wartawan cara berpikirnya udah 10 kali lipat lebih cepat daripada saya. Sekalipun pertanyaan yang kadang-kadang membingungkan saya juga. Mbak, begini. Mengurus negara itu tidak seperti membuat makalah di seminar. Kenapa? Pertama menyangkut dengan batu bara. Konsensus global kan bergeser sekarang. Net zero emission yang sudah diagendakan menjadi konsensus global itu kan sekarang bergeser. Dan yang melakukan pergeseran ini salah satu diantaranya adalah negara yang menginisiasi Paris Agreement. Tadi saya sudah ngomong kan. Pertanyaan berikut. Kita ini kan awalnya mengikuti mereka. Sekarang mereka tidak mau menjalankan itu dengan baik. Boleh dong saya sebagai Menteri SDM bertanya ada apa di balik ini? Syukur kalau itu benar, kalau salah. Oh dia aja udah keluar kok. Ya itu loh, pertanyaan itu saya harus jawab secara geopolitiknya seperti itu. Yang kedua, kalau mereka keluar dan ada sebagian negara yang paling merasa mbahnya energi baru terbarukan itu masih meminta kontrak batu bara di negara kita. Masih. Ya kalau memang dia masih mau pakai batu bara, kenapa dia memaksa kita untuk harus tidak pakai batu bara? Yang ketiga, batu bara ini dijadikan sebagai blending sebenarnya. Untuk memancing agar pada saat malam hari, begitu Pak Darmo ya, energi baru terbarukan kita ini kan kalau pada saat siang hari kan dia menyerap, begitu sore hari malam hari udah enggak, maka harus batu bara dulu dipancing. Makanya ada terjadi penggabungan dengan baterai. Ini Mbak, jadi ini dipakai untuk pancingan dan tidak terlalu banyak. Nah, kalau dibandingkan dengan kenaikan yang kemarin 40 gigawatt, sekarang kita naikkan menjadi 69 sampai 70 gigawatt. Karena memang ada perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi kita dan ekspansinya industri kita, hilirisasi. Ini hilirisasi kita ini lagi masif. Dan ciri negara maju itu adalah konsumsi per kapita listrik itu semakin tinggi itu semakin bagus ekonominya. Dan selama ini hilirisasi ini sebagian masih dipakai listrik dari punya mereka sendiri. Nah kami pingin mereka harus pakai punya PLN. PLN harus diberikan market captive daripada industrialisasi. Itu tujuannya. Supaya nggak ada gerakan tambahan. Ya itu menyangkut dengan batu bara. Yang berikut mau pensiun.
udahlah, negara ini lagi butuh uang. Mau pensiun boleh, besok pagi saya pensiun kan oke. Tapi ada nggak dana donor yang mau biayai? Yuk kasih dong. Kalian wartawan juga tanyain itu apa namanya, bank-bank dunia yang merasa mau kasih duit di Indonesia, kasih sini. Kasih uang bunga murah, aneh, pensiunkan. Ya. Jangan minta pensiun, uangnya nggak dikasih-kasih, bunga mahal, teknologi mahal. Yang jadi beban siapa? Masa gue membebankan rakyat gue? Masa harus membebankan kepada negara untuk subsidi? Atau masa harus kurangi profitnya PLN? Yang benar aja. Ah ini yang kamu, wartawan-wartawan yang kamu bilang bahwa SDM tidak berpihak kepada energi baru terbarukan kan? Jangan-jangan kamu juga salah satu wartawan yang ditanyain apa namanya pertanyaannya, apa namanya brosur atau apalah. Apa namanya kuesionernya, mungkin kamu juga yang ini nih. Kalian itu harus punya nasionalisme gitu loh. Harus merah putih gitu loh. Jangan ada agenda asing masuk di negara kita. Itu loh. Saya tahu pertanyaan begitu, saya tahu dari siapa itu. Kita itu harus merah putih. Harus tahu negara kita lagi apa kelebihannya, apa kekurangannya. Jangan sudah kasih teknologi tinggi, biaya tinggi, maksain lagi. Piye itu? Jadi itu Mbak ya, aku terpaksa aku ngomong begitu ya. Supaya besok kau balik, yang tanya-tanya kau itu kau balik. Kau kasih uang dong, jangan pesan sponsor aja kau minta gitu kan. Gitu. Jadi saya nggak mau terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan para maksud di belakang batu itu, belakang meja itu. Saya ngerti itu sekali. Apalagi yang gini tadi banyak sekali. Terkait PLTN Pak. Oh nuklir. Nuklir ya. Ya, beberapa regulasinya sudah kita siapkan. Ini di bawah pimpinan Prof. Enia. Sudah kita siapkan. Dan rencana kita di 2030-an, 2031 itu sudah jadi kan? 232. Sudah selesai. Jadi mungkin pembangunannya itu kan 4-5 tahun. Jadi mungkin 2027 sudah mulai on kerjanya. Tapi kita mulai dengan small dulu, 250. Kalau ini sudah bagus, baru kita mainkan. Nah teknologinya dari mana? Jangan dulu tanya sekarang. Nanti kalau saya jawab sekarang berkelahi lagi negara-negara yang punya teknologi ini. Nah ini juga saya ngerti pesan dari mana ini pertanyaan itu. Jadi hari ini judulnya RUPTL. Tindak lanjutnya kita tunggu lagi waktu, nanti saya jelaskan. Gitu Mbak ya, yang baik ya. Tapi saya tahu kamu pintar kok. Saya tahu kamu orang baik. Ya. Terima kasih Pak Menteri. Masih berkenan untuk menjawab satu pertanyaan lagi? Ya satu lagi lah. Kalau bisa jangan pertanyaan titipan lah. Enggak Pak. Dari mana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, perkenalkan saya Rian dari Bisnis Indonesia. Ingin bertanya Pak. Kalau ini Bisnis Indonesia, saya tahu. Kau merah putih kau jelas. Ingin bertanya Pak, masih soal PLTN. Tadi kan udah dijabarin kan kapasitasnya sekitar 0,5 gigawatt ya Pak, dan itu di Sumatera dan Kalimantan. Nah ya. Sebenarnya apa sih Pak pertimbangannya kenapa dibangunnya di Sumatera dan Kalimantan? Terus kan belakangan udah ada Rusia juga udah mulai penjajakan ya buat kerjasama ini, apakah itu bakal berlangsung? Apa yang kerjasama apa? Penjajakan untuk pengembangan PLTN Pak. Pemilihan lokasi? Iya, pemilihan lokasi kenapa pertimbangannya di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian bagaimana juga Pak tentang strategi pemerintah dan PLN untuk mengoptimalkan EBT ini secara efektif dan efisien. Satu lagi Pak, soal dengan RUPTL ini sekarang memperhitungkan rencana ekspor listrik bersih juga nggak Pak sih ke Singapura? Apalagi tadi kan kapasitas EBT yang kedua paling besar kan di Sumatera, itu juga jaraknya lebih dekat juga kan ke Singapura kayak gitu sih Pak. Mungkin itu dulu sih Pak, terima kasih. Dua pertanyaan itu sudah bagus. Tapi dua pertanyaan itu membungkus ke pertanyaan yang ketiga. Oke, nuklir kenapa di lokasi itu sudah lewat kajian daripada tim. Nanti kalau saya jelaskan seperti orang ujian disertasi.
Yang jelas ada beberapa lokasi tapi sudah dicek kelayakan dan prioritas untuk sementara. Ya dari tekniknya, itu dulu. Yang kedua menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah efisien dan efektif. Ini sudah lewat kajian yang mendalam. RUPTL ini sudah berapa tahun nggak disahkan ini. Dari zaman sebelum saya, masih senior saya, sudah dibahas. Saya masuk pertama 2 bulan pertama udah mau suruh saya teken. Aku bilang enggak, kita kaji lagi dulu. Kita kaji efisiennya, efektifnya, sampai tim PLN ini bosan sama kita. Jadi kalau ditanya bahwa apakah sudah dikaji atau belum, kelebihan kajian malah. Ya. Udah kelebihan kajian, kita kaji. Kajinya kita sampai orang Dirjen Gatrik ini minta ampun sama saya. Ya, udah sangat kajian. Yang ketiga menyangkut kenapa belum ekspor listrik? Memungkinkan atau tidak? Wah, kalau saya jawab ini nanti harga perusahaan saham ekspor listrik naik loh. Kayak kemarin saya bicara di IPA ngomong tentang energi. Setelah saya ngomong selesai saham langsung naik. Ini ada pertanyaan titipan nggak menyangkut ini? Jadi gini, nggak guyon. Jadi buat serius. Saya katakan bahwa dari dulu dalam menjaga pergaulan internasional kita dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga, sudah sepantasnya dan sewajarnya untuk kita saling bantu. Yang namanya saling bantu itu adalah kita bantu dia, dia bantu kita. Bukan kita aja terus yang bantu dia. Itu bukan saling baku bantu. Hanya dia yang senang sendiri. Itu teorinya. Nah sekarang tim saya lagi bernegosiasi. Apa yang akan negara-negara itu, negara-negara lain yang mau menerima ekspor listrik dari kita itu yang akan berikan kepada negara kita. Jangan bicara orang per orang, aku nggak mau. Jangan bicara perusahaan per perusahaan, ini negara. Jangan kita gadaikan negara ini hanya karena urusan 1-2 perusahaan atau 1 kelompok orang. No. Saya udah ngomong sama Pak Dirut PLN. Ini urusan negara. Jadi kalau negara lain mau berbagi dengan kita, ya tuangkan perjanjiannya. Apa yang kau mau kasih? Kalau dia sudah oke, kita sudah anggap bijak, ya kita kasih. Kita juga nggak boleh ego. Tapi kita juga jangan bodoh. Masa karena mentang-mentang kita punya sumber daya alam terus dia mau. Sementara bagian dia punya kemampuan lebih, tidak mau kasih ke kita. Berarti enak di lu, nggak enak di gua dong. Atau dia seolah-olah merasa bisa mengintervensi negara kita. Nggak bisa dong. Dunia udah berubah. Presiden Prabowo selalu mengedepankan kedaulatan negara di atas segala-galanya. Nah itu sama dengan saya itu. Saya kalau sudah bicara negara Pak, apapun nggak boleh main-main. Itu. Jadi itu, Dinda ya. Kau ini bisnis Indonesia udah bagus. Bisnis Indonesia, bukan bisnis asing toh, bukan toh? Bisnis Indonesia udah bagus itu kau itu. Tapi nggak apa-apa, bisnis Indonesia akan berkembang kalau ada bisnis kolaborasi dengan asing. Jangan kita membuat dikotomi, tapi harus win-win. Kita sama-sama untung. Ente senang, Anda senang. Kira-kira begitulah. Ya gitu ya. Saya akan dalam waktu cepat, tidak lama lagi sudah mulai ada tanda-tanda cahaya untuk ada kesepakatan sudah mulai ada. Yang kedua, jangan negara lain intervensi negara kita. Jangan izin ekspor dan izin lokasi diatur oleh negara lain. Atur negara kita dong. Enak aja. Main teken-teken di negara orang baru ngatur-ngatur kita. Tapi sekarang sama-sama sudah insaf kok. Sama-sama udah sadar sekarang. Kita sama-sama udah baik. Mereka sadar, kita sadar. Kira-kira begitulah. Oke, Anggi cukup ya? Baik, cukup. Terima kasih Pak Menteri. Baik. Cukup ya teman-teman ya. Oh satu lagi, dari mana? Asing.
Satu lagi dari mana ini? Dari Kompas ya, bukan? Bukan. Dari Bloomberg. apa, Pak? Dari kantor berita Bloomberg. Oh, Bloomberg. Apa? Bloomberg, Pak. Uish, pasti energi baru terbarukan. Satu pertanyaan ya Mbak, jangan 3 poin ya, 1 poin saja. Mau tanya yang soal PLT gas itu Pak, apakah juga sudah dihitung untuk pasokan energinya nanti ke depan? Antisipasinya seperti apa sih Pak untuk yang PLT gas ini memastikan supaya gasnya tidak perlu impor lagi gitu. Kalau yang kedua, untuk yang coal itu Pak, apakah yang batu bara ini semuanya sudah yang ongoing atau ada yang baru lagi proyek dibangun sih Pak gitu. Terus nanti gambaran bauran energinya di akhir 2034 seperti apa? Terima kasih. Ya, yang pertama gasnya, kita sudah hitung ya, gas ini kan 10 gigawatt ya, 10,3 gigawatt. Ini gasnya kurang lebih sekitar 208 kargo per tahun ya Pak? Pak, per tahun apa per bulan? Per tahun kan? Jadi total kebutuhan gas dari 10,3 gigawatt adalah 207 kargo rata-rata per tahun. Nah, ini sudah kita siapkan karena kita insya Allah 2026, 2027 Dirjen Migas melaporkan ke saya, kita akan surplus gas kita. Nah sekarang setahu saya belum ada impor gas. Siapa yang bilang kita impor ya? Jadi tolong media sampai sekarang ini kita belum impor. Pak Dirjen, sudah impor gas? Belum kan? Sampai sekarang kita belum pernah impor gas ya. Jangan sampai ada yang bilang kita impor-impor. Saya agak sedikit terganggu suasana kebatinan saya. Kalau LPG memang impor tapi bukan untuk listrik. Untuk masak. Itu dua hal yang berbeda. Sementara gas untuk listrik adalah bisa berbentuk gas cair atau LNG. Yang sudah dipadatkan. Sampai sekarang belum ada impor dek. Jadi kita sudah hitung. Insya Allah clear, nggak ada masalah. 200 kargo itu sama dengan satu kargo itu kan 10 mm ya. Ya, 10 mm. Kalau 200 kargo itu sama dengan berapa mm? 2000 mm. Oh, nggak ada apa-apanya itu. Ambil dari Kalimantan aja udah, dari Eni aja 2027-2028 malah banyak. Dan kita juga sekarang sudah kontrak dengan beberapa K3S yang akan produksi. Yang kedua, menyangkut dengan bauran 2034. Nanti kamu kopi ini ya, kopi ya. Kalau 2034, kalau ini kita disiplin jalankan, kalau ini disiplin kita jalankan, maka 2034 itu sudah melampaui target RUKN terhadap energi baru terbarukan. Yang penting kita konsisten. Ini kan yang saya takutkan sekarang, bukan takutkan. Yang kita harus ikhtiar bersama adalah kita harus konsisten menjalankan ini. Ya, 30% dari total listrik kita. Yang berikut apa ya? Ini Penggunaan batu bara tadi baurannya sudah terjawab tadi. Batu bara besok kasih tahu bye-bye ya. Kalian besok pun kalau memang kita masih membutuhkan listrik dan uang kita tidak ada, batu bara itu bukan barang haram. Aku pakai lagi. Kenapa susah? Turki itu masih pakai batu bara. Emang jangan dipersepsikan seolah batu bara itu haram gitu loh. Oh ini barang punya kita di Republik kok. Pakai minyak tanah aja yang muka saya hitam waktu SD. Nggak dipersoalkan. Masa sekarang seolah-olah jangan aku nggak mau kalian perhadapkan antara ini batu bara begini. Nggak. Jadi mau ditambah pun nggak apa-apa. Kalau memang itu negara butuhkan. Tulis aja baik-baik di situ. Kasih tahu juga kok Eropa juga sebagian masih pakai batu bara. Emang Epen kah?
Kenapa harus dibuat dikotomi? Malah. Jadi kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu. Dan sekarang batu bara itu sudah ada alat penangkap carbon capture untuk menurunkan emisi. Dan batu bara ke depan perkembangan teknologi namanya batu bara bersih. Jadi kita itu jangan mau diadu-adu gitu loh. Jangan barang kita seolah-olah itu kotor supaya impor barang bersih mahal. Ini kita ini memang lama dijajah juga, jadi kita masih berpikir penjajahan ini. Jadi tolong teman-teman media berpikir adalah kepentingan negara kita, keunggulan komparatif kita. Itu yang paling penting. Ya begitu ya. Jangan salah tulis kau. Ya. Nanti provokasi lagi kalian ya. Jangan, kita ini merah putih. Baik deh, saya pikir itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dirut PLN yang mulia, Pak Darmo. Terima kasih dan seluruh tim ya atas kerjasama kita selama ini. Tinggal kita masuk pada babak berikut tentang pengawalan dan perencanaan implementasi. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri, Pak Dirjen dan Ibu Dirjen. Demikian tadi rangkaian konferensi pers untuk rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL PLN 2025-2034. Saya Dwi Anggia, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.